¿Ustedes la recibieron? How many of you have it? The ¿No lo message? chequearon? ¿Cuántos tienen el mensaje? The PDF that I sent out El last night? PDF que envié ayer You por have la that? Laila. You don't have it? Okay. If you have it, if you can find it, it's in Me where you can download it on your tablet. The reason I did that, Si lo tienen, está en mi Wii, lo pueden descargar en su tableta. Es la razón que lo hice. to make it a little bit easier for you to follow, Para hacerlo un poquito más fácil para que lo sigan. because this is one of those messages where we're going to do a lot of facts. Porque este es uno de esos mensajes donde vamos a hacer muchas Hechos. vamos a hablar de muchos hechos. I first delivered it last year, Primero lo entregué el año pasado, but, lo encomendé el año but every year I pasado. have to remember that we have a lot of newbies, Pero cada año tengo que acordarme que tenemos muchas personas people who nuevas. came with it since the last Personas Hanukkah, que vinieron desde el Hanukkah pasado and that have not heard the y message. que no han escuchado el mensaje. So it's important that these things that are important enough, Así que es importante que estas cosas que son lo suficientemente that importantes, we go over them again, que las repasemos de nuevo. both for ourselves Ambos para nosotros mismos and also for y para those who came into our community los que vinieron a nuestra comunidad or have joined our ministry porque han unidos a nuestro ministerio after last Hanukkah. después de la última Hanukkah. Now, just like the menorah versus the Chanukia, Así como la menorá versus la Hanukkah, there is a large question hay una gran pregunta in the Messianic Nazarene Israelite community en la comunidad nazarena israelita if we should be celebrating Hanukkah in the first si place. deberíamos de estar celebrando Hanukkah en primer lugar. That's a big question. Esa es una gran pregunta. And there are a lot of opinions and there are a lot of Y hay views muchas opiniones, muchas perspectivas on whether we should be celebrating. si es que deberíamos de estar celebrando Hanukkah. And I'm open to all sides of the Y yo argument. estoy abierto a toda perspectiva Of course, de, from being a little boy, a little Jewish boy, por a nice supuesto, Jewish desde boy. ser un niño pequeño. How many know judío. Shaliach is a nice Jewish? ¿Cuántos saben que ya, One of the nicest Shaliach you'll es ever un meet. muchacho judío muy amable, Despite uno de what los más people think or amables? say, that's their own stinking thinking. No I importa know lo who que I diga la am, gente, and I'm comfortable in my own flesh. yo sé quién soy, estoy cómodo en mi propia carne. And so, it was never a question Así que nunca fue pregunta growing up. al crecer. Jews eat, sleep, have sex, and celebrate Hanukkah. Los I mean, Yahudim that's comen, part of beben, being Jewish. Gozan del sexo y celebran Hanukkah, es parte de ser Of judío. course, we didn't do the sex part until we got married, Por supuesto, no hicimos esa parte or at del least sexo theoretically, hasta we casarnos, weren't supposed to. o por lo menos teóricamente But, no estamos supuestos a hacerlo. But it was not something that we questioned. Pero no fue algo de lo que dudábamos. It was just that we were Jews and we weren't allowed to celebrate Christmas. Era que somos judíos y no se nos permitía celebrar la Navidad. So we did it. Así que lo hicimos. And we did all of that. Y lo hicimos todo eso. We did it Lo hicimos. because we were Jewish. Porque éramos judíos. But that's not a reason to do anything. Pero esa no es razón de hacer nada. That's not a biblical reason, right? Esa no es razón That escritural. we would like to have a biblical reason attached to why we do Nos stuff, right? gustaría tener una razón escritural de por qué hacemos las cosas. Otherwise, we're just being roadie. De otra manera, simplemente estamos R-O-T-E. siguiendo Roadie. las cosas. By rote, by religion, vain repetition. Haciéndolo por causa Monkey see, religión. monkey do. Imitando las cosas simplemente sin razón. So we don't want to celebrate Hanukkah like monkeys. Así que no queremos celebrar la Hanukkah como We changuitos. want to celebrate Hanukkah because Yahusha did it, which he did. Queremos celebrar Hanukkah porque Yahusha lo hizo, lo cual sí lo hizo. Because the apostles did it, which they did. Porque los apóstoles lo hicieron. But to me, there's an override. I'm still willing to Pero kick para Hanukkah mí- out of our program. Todavía estoy dispuesta a mantener Hanukkah fuera de nuestro programa. Because growing up Jewish, Porque creciendo judío, I was just told that's what Jews do. simplemente se me decía que eso es lo que hacen los Yahudim, los judíos. But the central question for me Pero la pregunta central para mí, in the Hanukkah account, en el recuento de Hanukkah, who were the priests? ¿quiénes eran los ministros? Were they rabbis who rose up against the Greeks Eran rabinos que se levantaron en contra de los griegos and then sat themselves in the seat of y Moses luego se sentaron en el asiento de Moshe and now demand that all the Jewish people celebrate y Hanukkah? requerían que todos los Yahudim celebraran Hanukkah? Then I don't want to do it. Entonces no lo quiero hacer, I don't want to do it. Even though I did it all my life growing up. aunque lo hice toda mi vida creciendo. But on the other hand, Pero por la otra parte, if the sons of Matityahu si los hijos de Matityahu were legitimate Kohanim, eran realmente Kohanim legítimos,
then there's no difference Entonces no hay diferencia in what they did entre lo que ellos hicieron, versus what the true Kohanim did entre lo que los reales Kohanim hicieron throughout the centuries. a través de los siglos. Does that make sense? Aleluya. So to me, it's not a question of what the Hebrew Israelites say, what this video says, or that video says, Entonces, para or mí, growing up Jewish. No es cuestión de lo que se decía a mí cuando yo iba creciendo como judío. To me, and it should be to all of us, Debería de ser para mí, para todos it ustedes. all comes down to what does the scripture say? ¿De qué dicen las escrituras? Like anything else that offends Yahuwah. Como cualquier otra cosa que ofende a Yahuwah. If I can see that in scripture that it offends him, Si yo puedo ver en la escritura que esto lo I'm willing ofende, to get rid of it. estoy dispuesta a deshacerme de ello. Anything that's not plain Cualquier cosa que no sea simple, might require some investigation, quizás requiera algo de investigación, including the account of Hanukkah. incluyendo el recuento de Hanukkah. So to me, Pero para mí, the overriding question la pregunta sobreyaciente is the title of the message. es el título del mensaje. And again, I apologize. I don't apologize. Y I una did vez this más, last year, esto lo hice el año pasado and I feel it necessary to do it again y this lo year. siento necesario de hacerlo de nuevo este año. Were the Maccabees ¿Eran los macabeos legitimate priests? ministros legítimos? That's the question that we have to Esa answer. es la pregunta que tenemos que hacer. That's the overriding question. Esa es la pregunta If sobreyaciente. they were a bunch of Jews and rabbis who threw the Greeks out Si habían un montón de rabinos y judíos que echaron fuera a los griegos and took over, y que tomaron a control and later became the corrupt Hashmonaim, y the corrupt después Hasmoneans, se convirtieron en los asmoneos corruptos, then they were corrupt. We all know that. entonces eran Later. corruptos, lo sabemos todos después, But in the beginning, pero al principio, if they weren't legitimate Zadokite priests, si no eran ministros legítimos de Zadok, then I don't really care what they did. entonces no me importa realmente lo que hicieron. It's like the Shiites and the Sunnis. Es como los chiitas y los sunnis. Whatever reason they have for hating each other or killing each other or fighting each other has nothing to do with Yahuwah, had nothing to do with me. Razón que ellos tengan por odiarse, matarse, Sorry, I'm boring pelearse, no tiene nada que ver con Yahuwah y Seems no like we're tiene into a nada que ver lot. People conmigo. get into a lot of mind control. Parece que mucha gente se mete con So when mucho a lot of control people here, de everybody's mente. amen, hallelujah. When there's Mucha not a lot of gente. people here, everybody's bummed out. Mucha gente cuando no hay I don't mucha function gente that aquí, nadie está I can't mal. function that way Yo no puedo funcionar así. because I would be sterile for the Que kingdom. estaría estéril para el I reino. would be impotent. Sería impotente. I can't walk by my flesh. No puedo caminar I don't have that luxury. guiado por mi carne. No tengo ese So lujo. just because the room is not too full doesn't mean you can't say amen once in a while. Entonces, solo porque el cuarto no esté lleno de Yahuwah wouldn't de vez en mind. I don't think cuando, Yahuwah would mind. no quiere decir que no puedan ustedes decir amén y acordar. So to me, the overriding question Así que para mí la pregunta subyacente is, were the Maccabees legitimate priests? era que si los macabeos eran ministros legítimos. Because if they weren't, it's just another rabbinic Porque si Bubbenmeise. no lo eran, es otra fábula rabinical. And a bunch of Jews rose up and overclaimed the Greeks. Y un montón de judíos se levantaron y vencieron a los griegos. But if they were legitimate Pero priests, si eran ministros legítimos, then there's no doubt entonces no hay duda that Yahuwah was with them. que Yahuwah estaba And there's con no ellos. doubt Y no hay duda that we need to que celebrate. tenemos que celebrar. Because they were legitimate priests who Porque eran rose up in the name and the authority of the Shamayim. Ministros legítimos que se levantaron en el Don't nombre do anything de los Shamaim. No hagan nada. Unless the Ruach shows you that it is kosher. Solo que la Ruach te enseñe Stay que es away from kosher. anything until you're 100% sure Quédate that it's lejos kosher, de cualquier cosa, solo que tengas al 100% la certeza que es kosher, including Hanukkah. incluyendo la Hanukkah. So this is the question that I had meditated on last year. En la que yo había meditado el año pasado. Were the priests that we read about Eran los ministros de los que in the book of leímos Maccabees, en el libro de Macabeos. were they Zadokites ¿Eran descendientes de Zadok or were they pretenders? o eran pretendores? If they were pretenders Si lo eran and they were wannabe priests, y eran ministros que querían ser ministros, o sea, no eran falsos, like subsequently like the Sadducees were, subsecuentemente como los saduceos, then we don't need to be celebrating entonces Hanukkah. no tenemos que estar celebrando The same way we Hanukkah. take a rain check on Christmas, we can take a rain check on De Hanukkah. la misma manera que no celebramos la Navidad, no tenemos que celebrar But here's the good Hanukkah. news, we don't need to take a rain check. Pero estas son las alegres nuevas, no tenemos que no celebrarla. So as I meditated, I said, Abba Shebashamoyim. Así que al meditar yo dije, Abba de los Shamaim, de los Tú cielos. tienes evidencia If you have evidence para mí. for me, Yo voy a celebrar. I want to celebrate.
But I want to see the Pero evidence. quiero ver la evidencia. As we all should want to see the Como evidence. todos debemos de querer Which verla. leads to the subsequent follow-up question, based on the answer to were the Maccabees Zadokite priests, Lo que conduce a la próxima pregunta subsecuente, que si eran los macabeos, comes ministros. the natural follow-up. sigue la próxima pregunta. If they were just a bunch of Jews without Zadokite priestly Si authority, simplemente era un montón de judíos sin la autoridad de Zadok, then what are we doing reading and studying the book of Maccabees? entonces, ¿qué estamos haciendo leyendo y escudriñando el libro Right? de Macabeos? Why are we reading and studying the book? And why are we doing responsive reading? Porque estamos And why are haciendo we focusing in on the book of Maccabees? Lectura responsiva y If it's just a bunch of enfocándonos Jews with no authority en el libro de who Macabeos. lucked out against the Greeks, and now we need a Jewish Christmas. So this brings the entire book of si Maccabees es un montón de Yahudí into question. que tuvieron suerte en contra de los griegos, entonces esto trae todo el libro de Macabeos a duda. Once we answer the first question, Simplemente al primero responder a la primera be so kind, pregunta, hand me my tablet. We'll be able to answer the second question. podremos contestar la segunda. Because there's a group of Protestants Que hay un grupo de protestantes who don't believe in the account of que Maccabees. no creen en el recuento de Macabeos. And then there are the Y Catholicos luego están los católicos who, strangely enough, que extrañamente believe in the book of Maccabees. creen en el libro de Macabeos. So who do you believe? What Así que, commercial ¿quién do you crees? bite on? ¿En qué comercial Dove soap te or aferras? Irish Spring? What commercial do you bite ¿En on? qué comercial te aferras? Turn to your neighbor and say, what commercial do you bite on? ¿Jabonzote o Mm. Dawn? What? Palmolive. Gerardo, what commercial do you bite on? Inquiring minds want to know. Okay, the Protestants say this is a bunch of Jewish fables. Los protestantes dicen que estas son un montón de fábulas judías. The Jews themselves are divided about Los the book of judíos Maccabees. en sí mismos están divididos acerca del libro de Macabeos. Some say the Hashmonaim were apostates, Algunos dicen que los Hashmonaim eran apóstatas and we should not trust the account y que no deberíamos de confiar en el recuento in 1st and 2nd de Maccabees. primera y segunda de Macabeos. Other Jews say, Otros Yahudim dicen, of course it's legitimate. por supuesto que es legítimo. So even the Jewish community is divided Así que aún en la comunidad Yahudí está dividida regarding the book of Maccabees. acerca del libro de Macabeos. So let's do a little digging, and some of you remember this message from last year. Así que cabemos un poquito, that's excavemos good, un poquito, y algunos de ustedes but- quizás se acuerden de este mensaje del año pasado, y eso es todo. But knowing if your memory and your function in life is anything like mine, Pero si ustedes we don't remember what we had for lunch on Tuesday. se acuerdan de las cosas So como you yo, need this. a veces ni se acuerdan de lo que comieron el jueves, así My que lo papi in Texas will necesitan. tell you the same thing. Mi papá en Texas les dice la misma cosa. You need. Tú lo necesitas. See, You with him, need it. everything, there's no medical test, lab results, you don't need anything. He just puts the sweet and low here, or the coffee here, or the stevia here, and then he put the hand up. You need it. If the hand goes down, you Si don't se need te it. baja la mano, no la If the necesitas. hand don't go down, Si la mano no you se te need baja, it. lo necesitas. Praise Yah for these very accurate tests. Toda Yahweh por estas pruebas muy You need a precisas. test. Las pruebas de lo que And tú if you want to know how to do it, necesitas. Mariamne will help you. Y si quieres aprender a hacerlo, Mariam te But don't ayuda. use the wine bottles, because more than likely You don't need your it. hand is going to go down like this, which means you won't be drinking today. And like I said, some men are going to be doing some Hanukkah drinking. So ladies, just get out of the way until we invite you. Muy bien. Amén. We'll let you have a little schnapps. We'll have a We'll smoothie. let you have a little schnapps. The smoothie bar is open, ladies. Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. So, if they were Zadokite priests, Así que si eran ministros de Zadok, then the whole thing is legitimate. entonces todas las cosas son Then legítimas. 1st and 2nd Maccabees is a kosher historical account Entonces- showing how Yahweh was with them to save our nation, to save the republic, and to save the Messiah who would come by the Jewish people being preserved. Entonces, primera y segunda de Macabeos son legítimos libros, y eso nos enseña de cómo Yahusha vino a preservar la simiente de Israel a través de ellos. If they were a bunch of Jewish people who were not Zadokites, Si eran un what montón de- authority did they have to take the pig off the altar? Si eran un They montón are de also pigs. If personas you're not a Zadokite
Zadokite priest and you try to clean the altar, all you're doing is defiling it again because you don't have the authority to clean the altar. Si eran un montón de personas que no tenían la autoridad de Zadok, entonces no tenían la autoridad para ir a quitar el puerco del altar. Think y about estaban contaminándolo de igual manera. Think about it. Medítenlo. If I'm called to teach the word and the word of Yahuwah is washing us, Si a mí se me dice enseñar la palabra de Cleansing Yahuwah us. y la palabra de Yahuwah nos está limpiando, and I purificando. live a secret double life, Yo vivo una vida secreta, doble. I'm a whoremonger, I'm a homosexual, I'm a drinker, I'm a drunkard, I'm a railer, and I'm an accuser, and my life is one big hypocrisy. Soy un I have no fornicario. right to touch the kadosh things Un or to pecador. teach the kadosh Un things that are hipócrita. designed to purify by the washing of water by the No word. tengo autoridad de You gotta earn the right to las teach cosas Torah, kadosh. friend. Tienes que ganarte el derecho You de gotta enseñar earn that Torah. right. Tienes que ganarte el derecho de enseñar Torah, amigo. So, this is a very important question. Así que esta es una pregunta muy importante. Go with me. Let's do a little digging. Excavemos un I'm going to poco. go quickly. Voy a ir rápido. Go to Ezra, please. Vayan conmigo al libro de Esdras, Chapter 7. capítulo 7, And we read in verse 1. leyendo en el verso 1. Now after these things, Después de estas cosas, in the reign of Artaxerxes, en el reino de Artaxerxes, Melech of Persia, el rey de Persia, Ezra the son of Sariah, Esdras, el hijo de Sería, the son of Hilkiyahu, el hijo de Hilkiao, the son of Shalom, el hijo de Shalom, the son of Zadok, el hijo de Zadok, the son of Achitub. el hijo de Ahitub, And go to 4, the son of Uzi and Buki. el hijo de Uzi y Buki, Verse 5, the son of Avishu el hijo de Abishu and y Pinchus, Pinchus, the son of Eleazar, el hijo de Eleazar, who was the son of Aharon HaKohen quien es HaGadol. el hijo de Eleazar, el Cohen Hagadol. So in Ezra 7:2, we see that Ezra the scribe and the priest Así que en Esdras 7:2 vemos que el escriba y was a ministro direct descendant of Aaron era un descendiente directo de Aharón and a Zadokite. y un descendiente de Zadok. Because Zadok was the high priest that ruled, that oversaw the temple in the days of David. Porque Zadok era el sumo ministro que administraba el templo en los tiempos de David, del rey David. If the Maccabees were not descendants of Aaron, Sí, los macabeos no fueron descendientes de Aharón, Ezra, de Esdras, and Aaron, Aharón, Zadok, Zadok and Ezra, y Esdras, then they are defiled, entonces están right? contaminados. Just like the Democrats are defiled. Así como los demócratas están contaminados. They want to overthrow a duly elected president by choosing their own president. Quieren So if tumbar they a cleanse un the White House, presidente is that really a cleansing or is it a double layer or a further defilement? al elegir a su propio Right? presidente. There you go. It's a double layer of Es defilement. un doble nivel de contaminación. And so this is a key question. Así que esta es una Stop pregunta listening to the clave. videos. Stop listening to what everybody has to say. Dejen de escuchar los videos y escuchar Dig. todo Do lo the que work. Do the study. los Do demás the tienen que homework. decir. Hagan la tarea. I'm Jewish. I was Estudien. born with this stuff. Yo All right? soy judío, nací con estas This stuff was cosas. drilled into me. Estas cosas se me taladraron. All right? I had no choice. Yo no tuve opción, But now I'm an adult pero hoy soy un adulto and I have a y choice. tengo la opción. And I'll be darned if somebody online is going to convince me one way or the other. Y How many know nadie you can get in en trouble mi vida that way? me va a convencer de una u otra manera. You could wind up marrying a tramp. Quizás te acabas casando And some of you con girls might wind up marrying a un pimp fornicario y algunos de ustedes con uno que vende who uses prostitutas, plural marriage to build a harem. que usa el convenio Taking the plural, kadosh things of Yahuwah and turning it as an excuse to build a harem. convirtiendo las cosas kadosh de Yahweh y usándolo como excusa para hacer una casa de fornicación, Adding defilement to defilement. agregando contaminación a contaminación. We are now beginning the 10th month, Hoy estamos iniciando el 10º mes, the last day of el Hanukkah, último yom de the Hanukkah, first day of winter. el primer yom del invierno. Now, are there answers? Hay respuestas. Well, if we go to the book of Si Maccabees, let's vamos test al the book of libro de Maccabees. Macabeos, probemos el libro de Macabeos. Because if we don't get the answer right off the bat, Porque si no obtenemos la respuesta del inicio, we are simply doing Hanukkah because the Jewish people encourage us to do it, simplemente estamos celebrando Hanukkah porque el pueblo judío nos anima a hacerlo. which is never a reason. Razón por la cual nunca se debe de hacer The reason nada. Ezra was allowed to reestablish the Kohanut La razón que a Esdras se le permitió establecer el ministerio
after the daughter of Zion returned from Babel, Después que la hija de Zion regresó de Babel, it's because he had the es benefices. porque tenía la certificación. Did I say that right? I don't know about that. I'm not a linguist. I don't know about that. Benefices means the credentials, right? Tenía las credenciales. Right? It doesn't mean the feces. It mean, am I right? Am I missing something? He had the credentials. Tenía las credenciales. Okay. So Yahweh didn't just send someone who was willing to go. Así que Yahweh no envió a alguien que estaba dispuesto a ir, He sent Ezra, the direct descendant sino que envió a Esdras, el descendiente directo of Aharon HaKohen HaGadol. de Aharón, el descendiente de el Kohen In Gadol. order for you to continue celebrating Para que Hanukkah, tú continúes celebrando la Hanukkah, we need to establish only one criteria. necesitamos establecer una simple Hello? un Only simple requisito. one criteria. Solo un requisito. Were the Maccabees Eran los macabeos Zadokite priests? descendientes de Zadok. Because if they were appointed by the Jews of Porque any persuasion, si fueron señalados conservative, por los judíos, Orthodox, Reform, de cualquier- Hasidim, whatever, de cualquier persuasión, sean hasídicos, reforma, then lo we que sea, cannot ortodoxo, celebrate Christmas entonces no podemos celebrar la Navidad and we cannot celebrate Hanukkah. y tampoco Hanukkah. We better have some answers. Más vale que tengamos algo de respuestas. And the legitimacy of the book of Maccabees rests on this. Y la legitimidad del libro de Macabeos reposa sobre esto. Maccabees chapter 2 verse 1. Macabeos capítulo 2 verso 1. In those En days, esos tiempos, say with me, digan conmigo, Bayamim Hahem, Bayamim Hahem. say that with me. Bayamim Hahem, Bayamim Hahem. not I bought some ham. Bayamim No compré Hahem, ham. Bayamim Hahem. Bazman Hazeh, Basman Hazel. arose Matityahu, Se levantó Matityahu. Matthew, Mateo, not Matthias. no All Matías. those pagan Greek suffixes are from the pagans. Todos esos nombres Matthias, editados por los Isaiah, paganos. Jeremiah. Isaías, Jeremías. You ever pick up the King James? Jeremiah. Jeremías. Todo eso está greconizado. And all those pagan Greek Latin languages, Satan puts his S, just like Yahuwah puts the Hey in the Kadosh language of Hebrew. He puts one letter, Hey. Satan puts the S for Satanás le S-A-T-A-N pone la in S all those Latin En languages. todos esos idiomas Not Jeremiah, it's Jeremiah. Es Jeremías. It's not Isaiah, it's Isaiah. Yeshayahu. Matityahu, son of Yochanan, son of Shimon, Mateo, hijo de Yochanan, hijo de Shimón. a Kohen. Un Well, that's Kohen. nice. You could tell me you're an astronaut. ¿Me puedes decir que eres un astronauta? I don't believe it. No lo creo. If NASA sends me a letter and tells me you work for them, I still don't believe it. Si NASA me envió una carta y me dicen que tú trabajas para ellos, no lo creo. I No need lo to dudo. know that I know that you're No an lo astronaut. creo. Necesito saber que sé que tú eres un astronauta. Okay, so we have Así Matityahu, que tenemos a Matityahu, the son of the Kohanim, el hijo de los Kohanim, the son of Yoarib. el hijo de Yoarib. Circle that name, please. Iluminen ese nombre, por favor. We're in 1 Maccabees chapter 2, Estamos en Primera de Macabeos capítulo Verse 2, 1. verso 1. Please circle that name. Por favor, iluminen ese nombre, Yoarib. Yoarib, Yoarib, who was from quien Yerushalayim, era de where Jerusalén, the Kohanim minister, donde ministraba los Kohanim, but he was living in the village of pero estaba viviendo en la aldea Modin, de Modín, living in the village viviendo en la aldea of Modin. de Modín. Now, the key to this crucial, it's not a message. This is not a message. You got to no know es un why you're mensaje. doing what you're doing is biblical. Tú tienes que saber que lo que Okay? estás haciendo Not es because escritural. your family member comes here, and not because you got to do what you got to do because you got to do what you got to do No porque because tu you're here, familiar and you venga got to do what aquí. everybody else is doing. But if you went somewhere else, you would wind up doing what they're doing. That's not a reason to do anything. No es la razón de venir aquí y hacer las cosas que hacemos aquí solo porque tu familiar viene aquí o si no te vas a otro lugar. Tienes que hacerlo porque tú sabes que tienes que hacerlo. That's how people get in trouble, Es así como la gente se mete en spiritually problemas, speaking, espiritualmente hablando, and confused. y se The confunden. key word is the name Yoarib. La clave aquí, palabra, es el nombre Yoarib. Fast forward with me, please, Avancemos, por favor, to Dibrei a Hayamim Dibre Hayamim. Aleph. Aleph, primera de Crónicas. Dibrei Hayamim Dibre Hayamim, primera de Crónicas. Aleph. Dibre Hayamim Aleph, For those of you who primera de Crónicas. don't know what that is, it's 1 Chronicles Primera de Crónicas. 24:7. 24:7.
These were the priestly orders or the priestly courses of the Zadokite priesthood. Estas eran los órdenes de los ministerios de Zadok. These are the priestly orders on what week they were to minister in Jerusalem in the temple. Estas eran las órdenes de los ministros en la orden que tenían que ministrar en el templo en Jerusalén. Divided by King David into 24 priestly orders. Organizado por el rey David en 24 órdenes de ministerio. And they were organized in a 6-year priestly cycle. Y fueron organizados en un ciclo de 6 24 años. courses a year. 24 cursos al año. In a 6-year priestly cycle. En un ciclo de 6 años. Verse de ministerio. 7. Verso 7. The first course. El primer curso. The first course. El primer curso. Fell to verse 7. First Chronicles 24:7. Primera de Crónicas. Turn there. Everyone around the world, you don't know where it is. That's your problem, not mine. You got to study to show yourself approved. Tienen que escudriñar para comprobarse aprobados. First Chronicles 24:7. Primera de Crónicas 24:7. The first priestly order was Yehorev. La primer suerte tocó a or Yahoyarib. Yoarib. Remember I told you to circle that ¿Se word? acuerdan que les dije que iluminaran ese nombre? In First Macabees 2:1. Primera de Macabeos 2:1. So Matityahu, Mattathias, and Judah the Maccabees. Así que Matityahu y Judá, los hijos de los Macabeos, were the direct descendants eran los descendientes directos of this dude right de here. este varón aquí. Can you see it? ¿Lo pueden ver? How many see verse ¿Cuántos 7? ven el verso 7? Yahoyarib. They were direct Eran descendants descendientes directos of Yahoyarib. de Yahoyarib. Okay? And then verse 6, Y en el verso 6 it was Zadok era Zadok and Ahimelech, y Ahimelech, the Kohanim. el Cohen. One principal household Una casa principal from Eleazar and one from Ithamar. de Eleazar y de Itamar. So Aaron had 2 sons, Así que Aarón tuvo 2 hijos, Eleazar and Ithamar. Eleazar e Itamar. So some of them were descended from Eleazar, Algunos de ellos descendieron de Eleazar others were descended from Ithamar, y otros de Itamar. probably 12 and 12. Quizás 12 y 12. But they were descended from Aaron, Pero descendieron de Aarón, as was Zadok. así como Zadok. Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. So we see in 1 Chronicles 24:7, Así que vemos en Primera de Crónicas 24:7. Joarib in English or Yahoyarib in Hebrew Yahoyarib en hebreo was the first course o Joyarib era la primera suerte o of the primer 24 curso priestly courses. de las 24 suertes de ministerio. Now here is a key. Y aquí viene la clave. When both temples were destroyed Cuando ambos templos fueron destruidos in 538 BC, en el año 580 sorry, 580 BC, antes de la época común the Babylonian by the Babylonians, por los babilónicos, and in 70 AD by the Romans, y en el año 70 de la época común por los romanos, some 500 years apart. unos I want you to 500 think about años this. entre esos dos tiempos. The temple Quiero was que lo destroyed mediten. twice. El templo fue destruido 2 veces. First by the Babylonians Primero por los babilonios and then by the Romans. y luego por los romanos. Some 500 years apart. 500 años entre esos dos tiempos, eventos. On the same day, En ese mismo yom, the día, 9th day el noveno of the 5th month, del 5º mes, known as Tisha B'Av, conocido como Tisha B'Av, and if we follow the true Zadokite priestly courses and the solar calendar, and not the rabbinic calendar, las reales órdenes de ministerio y el calendario solar y no el rabinical, every year, cada año, turn to your neighbor and say every voltea a year, tu prójimo y di cada año, the 9th day el noveno yom of the 5th del month 5º Jodesh is mes always siempre es on a Shabbat. en un Shabbat. That's why, even though the temple was destroyed on the same day, 500 years apart, Es por eso que, aunque el templo fue destruido en ese mismo Yom, día, con 500 años de división entre esos dos eventos, they were both on a Shabbat. los dos fueron en un Shabbat. How do we know? ¿Cómo lo The sabemos? scriptures tell us. Nos lo dice la Escritura. They didn't fight No pelearon, because it was a Shabbat. porque era un Shabbat. So the Maccabees had to make a choice. Así que los macabeos tuvieron que hacer una Do decisión. they do
like the days when the Babylonians took the temple Hacen lo que and se burned it, hacía en los tiempos cuando los babilonios tomaron el templo y lo quemaron. and the days when the Romans did not leave one stone upon another Y cuando that was not thrown down? Los romanos no dejaron piedra sobre piedra que no haya sido derrumbada. Or do they fight? O pelean. And we read in the book of Macabees they decided to fight. Y leemos en el libro de los Macabeos que On decidieron pelear en el Shabbat. As you must also. Así como ustedes igual. If a burglar breaks into your house on Shabbat, take out your Si un AR-15 and pop him between the Se mete en eyes. tu casa. Don't worry juega about la Shabbat. uva, Saca tu pistola y no te preocupes del Shabbat. Because your first obligation is to protect your family and your Porque tu children. primera obligación es proteger a tu familia y a tus hijos. And let Yahweh worry about the fact Y deja that que you broke Yahuwah the Shabbat. se preocupe de que tú quebrantaste el Shabbat. Because the Shabbat is to give life. Porque el Shabbat es para dar vida. But if everybody is dead in that Pero house, si todos están muertos en esa casa, no one's left to honor Yahuwah on the nadie Shabbat. queda para estimar a Yahuwah en el Shabbat. By preserving life, you live to celebrate Shabbat. Al preservar vida, tú vives para celebrar otro Shabbat. Baruch Hashem Yahuwah. So unlike the unwise decision Así que a diferencia de la decisión no in the days of sabia the Babylonians and the en Romans, los tiempos de los babilonios y romanos, that in-between period, they Entre- call it the intertestamental period, en ese intervalo intratestamental, in about 150 before Mashiach, unos 150 años antes de they Mashiach, made a decision to fight, hicieron una decisión de pelear, even though it was Shabbat. aunque fuera Shabbat. So the temple was destroyed on the same day, about 500 years apart. Así que el templo fue destruido en ese mismo yom, unos 500 años entre los dos eventos. In the third year of a 6-year priestly cycle. En el tercer año del ciclo de 6 años. In the third year of a 6-year priestly En el cycle. tercer año del ciclo de 6 años de ministerio. Now that's why I sent you this. There's Es a por eso chart, que les envié esto. Aquí hay un cuadro and if you look on the chart, y si ven ahí en ese cuadro, on the 9th day en el noveno yom of the 5th solar month, del quinto mes solar, only in the third year solo en el tercer año of a 6-year priestly cycle de un ciclo de 6 años de ministerio, does the priestly es course que los cursos de ministerio of Yoarib, de Yoarib or Yahoyarib in o Hebrew, Yahoyarib en el hebreo, minister at the altar. ministrando en el altar, They take their position toman su posición on the 9th day of the 5th month. en el noveno yom del quinto mes, Okay, they take their position toman su posición and they minister for the entire y week ministran por la semana entera, of the 10th del décimo through the 16th al 16 of the 5th month. del quinto Jodesh. So the priestly order would change on what day? Así que el ministerio de Shabbat. el ministerio cambia en qué yom, en Shabbat. Now you're going to lose me here if you don't focus. The priestly order would change La orden every del week on ministerio Shabbat. cambiaba cada I said you're semana going to lose me if en you don't Shabbat. focus. And once they changed the priestly order, Y una vez que cambiaban la orden de ministerio, they stayed at the altar the rest of the se week quedaban en el altar el resto de la semana until the next shift came in. hasta que venía el próximo curso. So on the only time Así que el único tiempo that the first que el course, primer curso, look at verse 7 of 1 Chronicles 24. vean el verso 7 de Primera de Crónicas The 24. first El course primer curso o la suerte de ministerio cayó for a sobre- new cycle para el nuevo ciclo. starts with Jehoram Comienza con or Yoarib, Yahoyarib. Yahoyarib. The only time El único tiempo that Yahoyarib que Yahoyarib was the first priestly course era el primer curso de ministerio, was in year 3 era en el tercer of a año 6-year de un ciclo de 6 priestly cycle. de ministerio. Baruch Hashem So we Yahuwah. see that the order of Yahoyarib Así que vemos que la orden de Yahoyarib or Joarib was serving at the altar on Shabbat estaba sirviendo en el altar el Shabbat when both temples cuando ambos templos were destroyed fueron destruidos in 580 en el año 580 BC, antes de la época and común, again in 70 AD. y de nuevo en 70 AD. How amazing to see Qué maravilloso ver that the descendants of the que los Maccabees, descendientes de los Macabeos, the ones who were charged to rebuild the temple altar, los que fueron cargados o encomendados con
reconstruir el altar del templo in the 9th month en el noveno Jodesh of 164 de BC. 164 antes de la época común. How amazing it is to see Lo maravilloso que es ver that they were direct que eran descendants descendientes directos of the Zadokite priestly family de la familia de ministerio de Zadok, of Jehoiarib, de Yahoiarib, the ones who were in los charge que estaban a cargo of the altar del altar when both temples cuando ambos templos were destroyed. fueron destruidos. Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah chose the same family Yahuwah escogió la misma to familia rebuild the para altar reconstruir al altar. Baruch Hashem Yahuwah. because their Que forefathers sus antepasados were serving estaban sirviendo when the temples were cuando destroyed los templos fueron destruidos and the altar was y defiled. el altar fue contaminado. He chose the same priestly family, Escogió a la misma familia de ministerio, Zadokites, descendientes de from the Zadok, priestly course of Joarib del curso de Yahoiarib, to reverse the para curse, voltear la of destruction, maldición de la destrucción. and the same family, you're not esa listening, misma familia, the no están same escuchando. family Y esa misma familia that chose not to fight que escogió no pelear on Shabbat. en el Shabbat. Baruch Hashem Yahuwah. Is that amazing? Baruch Hashem Yahuwah. That's simply Eso amazing. es simplemente maravilloso. So the family of Jehoiarib oversaw the destruction of the Así temple. que la familia de Yahoiarib supervisó, Can't do anything about it. administró Oh well. la destrucción, Ho, ho, ho. vio la destrucción del templo. Fete comple. Fete cumple. Yahuwah said, now watch this. Yahuwah dijo, mira esto, I'm going to take your sons and voy a daughters tomar a tus hijos e hijas to come back to the altar para que regresen al altar where your parents en ministered donde tus papás ministraban when they were taken to Babylon, cuando fueron llevados a Babel. and later when the Romans took them away like a flood to the Después nations, cuando los romanos se los llevaron in como un fulfillment of diluvio Daniel 9:24 to 27, entre las naciones, the flood cumpliendo came upon Israel to carry them away. Daniel 4, 24 a 27, el diluvio vino a llevárselos. Not only am I going to make the Macabees a Zadokite, No solamente voy a hacer que los macabeos sean los descendientes de Zadok, I'm going to take the same voy thing a tomar esa misma familia that saw the que destruction vio la destrucción and put them on the y altar ponerlo sobre el to misbea clean the pig, para to limpiar get rid el of puerco, Zeus, to deshacerse get de rid of Zeus, idolatry, deshacerse to get de rid la of paganism, idolatría, del paganismo. and it will be the sons of Y serán Jehoiarib. los hijos de Yahoiarib, 300 years after Ezra. 300 años después de Esdras. Not only were they descendants of No Zadok solamente and Aaron the priest, descendientes de Zadok y de Aarón el ministro, sumo ministro, they were descendants of Zadok, pero eran descendientes de Zadok and they were the first priestly y order. eran la primera orden de ministerio. Are you getting this? ¿Están entendiendo? Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Now go back to Maccabees. Regresen a Macabeos. First Maccabees. Primera de Macabeos. So if they were Zadokite Así priests que si eran descendientes de Zadok, from ministros the Zadokite tribe of de Yehoiarib, la tribu de Zadok de Yahoiarib, the first order la primera orden in the third year of a priestly en el cycle, tercer año del ciclo de ministerio de that first 6, order showed up. esa primera orden se presentó. The first order showed up. La primera orden se presentó. When? ¿Cuándo? Benjamin. On the 9th day of the 5th month, En el they showed noveno up for yom work. del quinto Jodesh se presentaron para trabajar. Baruch Hashem Yahuwah. And they lost control of the altar. Y perdieron control del altar. The Babylonians came, and then Llegaron 500 years later, the Romans Los came. babilonios y 500 años después vinieron los romanos. They oversaw the defeat of Yahuwah's altar. Supervisaron la your derrota hand del down. altar de Yahuwah. And the same family Y esa misma familia would come. vendría. I said the same family Y would que la come misma familia vendría and rebuild the a altar, reconstruir el altar. rebuild the A altar, reconstruir el altar. restore the A altar, restaurar el altar. reestablish Yahuwah worship A restaurar la adoración de Yahuwah on the altar. sobre el altar. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. And elsewhere it says, Y después and I dice, think the verse here is, here it is. It's supposed to be
Maccabees chapter 2. Está supuesto First ser Maccabees 2, Primera de Macabeos capítulo 2, verse 26. verso 26. I have it here as chapter 1. Aquí lo tengo como el capítulo 1, But it's 2:26. pero es la 2:26. Not only were they legitimate No Zadokites, solamente eran descendientes de Zadok meaning legítimos, legitimate priests, hablando de ministros legítimos, even if they weren't, y aunque no lo fueran, they qualify to calificaban cleanse the altar para anyway. purificar el altar, Baruch Hashem Yahuwah, Because you don't understand. porque no comprenden ustedes. I'm here to help you. Yo estoy aquí para ayudarles. Turn to your neighbor and say, Voltea a tu prójimo y he's dile, not arrogant. él no es arrogante, He's just here to help él simplemente está aquí para ayudarnos. you. No, you see, verse 26. Verso I'm here 26. to help you. Estoy aquí para Because some men are ayudar, going to be doing some drinking very porque soon. algunos hombres van a All right, beber. ladies, get used to it. Verse 26. Verso 26. There's somebody tuning in go, oh, I'm not going to support a ministry that promotes alcoholism. We don't promote alcoholism. No We promovemos promote el Hanukkah. alcoholismo, promovemos Hanukkah. Ah. Verse 26. Verso 26. Thus he dealt zealously, Por lo tanto, hizo fervientemente, speaking of Matityahu, hablando de Matityahu, for the Torah of Yahuwah, por la Torah de Yahuwah, like Pinchas, así como Pinchus, Phineas, Phineas, the grandson of Aaron, el the son of nieto de Eliezer. Aarón, el nieto de Eleazar, like he came against Zimri, así como vino en contra de Zimri, the son of Salu. el hijo de Salú. So in Torah, and this is hard to understand, Así que en Torah, y esto es difícil de comprender, there are two ways to become a Zadokite priest. hay dos maneras de llegar a ser un ministro de Zadok. One Primero, is by being part of the family. al formar parte All de right, la you're part of the familia. family. Your mama, your daddy, they're all Zadokites. Tu mamá, tu papá, You're part of the todos son family. descendientes de Zadok. Eres parte de la familia. Like in the, what was that movie? The Goat Father? The Toad Father? The El Father. Toad The El Abba. So this is Matityahu and the Macabees and his son Judah were members of the family of Zadok Ellos eran miembros de la familia de Zadok through Yehoiarib. a través de Yahoyarib. But even if they weren't, Pero aunque no lo fueran, there was another way to get in, había otra manera para entrar, to be a Zadokite. para ser un descendiente And that's de the way Zadok. Yahusha chose to get you in. Y así es como Yahusha optó por hacerte a ti entrar. Because we are last time I checked, Porque la última vez que yo chequeé, we are not no Jesuits somos jesuitas at Loyola University. en la Universidad Loyola. We are Loyola. Kohanim. Somos Kohanim. Darchei Malkitzedek. Darkei Malkitzedek. In the priestly order of En la Melchizedek. orden de ministerio de Malkitzedek. We're Zadokites. Somos descendientes de Zadok. Because the head of our priestly order is a priest, Porque la cabeza de nuestra orden de ministerio es un ministro. Malkitzedek. Malkitzedek. Yahusha is Melech Zadok Yahusha es Melech Zadok. and Melech Salem. Y Melech Shalem. He's the king of Salem, Shalom, Él es and he's the el king of rey de righteousness. Shalem y el rey de la rectitud. And all those he saves and blood washes, he ordains and adopts into this priestly Y a order. todos los que él ordena y él purifica a través de su sangre, los pone en esta orden de ministerio. And he gives us an everlasting priesthood of Y Shalom. nos da un ministerio perpetuo de Shalom. In Leviticus 25 it says, Pinchas and his seed will have an everlasting priesthood. En Levítico 25 dice que Pinchos, Finehas y Shalom. su hijo tendrán un ministerio perpetuo, un brit perpetuo de Shalom. So the sons of Phineas Así que los hijos de were Phineas physical Zadokites. eran descendientes físicos But de the covenant Zadok. of Shalom would also extend to those who would be saved and become frontline soldiers, frontline warriors for Melech Zadok. Pero ese mismo convenio se How? extendería a todos aquellos que How? quisieran, How? que quisieran en la línea de Zadok. By displaying the zeal. Go back to Maccabees 2:26. Al comprobar su fervor por la Torah. I don't have Maccabees. All right, give me your $90 and you'll have Maccabees. Right here. Actually, that's a little more. 150. 150. Boy, you drive a hard bargain. Verse 26. Verso 26. Thus he dealt, Matityahu dealt zealously Por lo tanto, Matityahu trató fervientemente for Yahuwah's por Torah, la Torah de Yahuwah, like Pinchas, como Pinchus, who took a spear que tomó una lanza and thrust through Zimri and Cosby, y pasó, not Bill traspasó Cosby, a Zimri Cosby. y a Cosby. And Yahuwah said, now watch this. Yahuwah dijo, You are tú eres Pinchas, Pinchus, a Levite, un levita,
and a priest. y un ministro. But because you have risen up to defend idolatry and adultery and paganism from the gates of the camp of Israel. Pero por cuanto te has levantado a defender Judá y defender I el pueblo will de Yahuwah, take your priesthood yo tomaré tu ministerio and I'll make it an everlasting y lo priesthood. haré un ministerio The perpetuo. Levites today are bye-bye. Los levitas hoy ya no existen. The physical Zadokites are in exile. Los levitas físicos We'll know who they are when están en they show up at the exilio. rebuilt temple. Sabremos Then quiénes that's when son we'll know who they cuando are. se presenten en el templo reconstruido. Así sabremos quiénes son. But because we're in the priestly order of Melchizedek by the blood of Messiah, our high priest, Pero porque estamos en la orden de Melquisedec, la orden de nuestro Mesías y sumo ministro, we entered our priesthood through the covenant of Yahusha, entramos en nuestro ministerio a través del convenio de Yahusha, according to de Pinchus acuerdo a Pinchus ben Elazar. ben Elazar. Because we are zealous. Porque somos The zeal of fervientes. Yahuwah's house El fervor consumes us. de la casa de Yahuwah nos consume. That's how we enter the priesthood. Es así como entramos en el So ministerio. all the sons of Aaron cease to minister because there's no temple Todos los hijos today. de Aarón cesaron de ministrar porque hoy ya no existe el templo. But there's one lineage Pero hay un linaje that continues. que continúa. Everyone who's adopted into the priesthood Todos los que hayan sido through adoptados Messiah a través, en el ministerio a través del Mesías. and our zeal for him. Y nuestro fervor. Last time I checked, he's a living Torah. La última vez que yo chequeé, él es So por- where is your zeal? Así que Your ¿dónde zeal está is tu for the fervor? living Torah. Tu fervor es por la Torah viva. That is the heart and the covenant of Pinchus. Ese es el corazón Phineas. de Pinchus. Phineas. Phineas. And Yahuwah said, I will never end the covenant Y Yahuwah dijo, nunca finalizaré el convenio of Phineas. de Phineas. That's Pinchus. why it says in verse Y es 27, por eso que dice en el verso 27, Matityahu rose up Matitiao se levantó with a loud voice con crying, voz alta, clamando, whoever is for Yahuwah and "El que his esté por Torah, Yahuwah y su follow Torah, me. síganme a mí. The rest of you are going to go to hell through Greek culture. Give me a El candle. resto de ustedes se Light me van a another ir, candle. I'm preaching se so van good. a ir I al don't want to infierno change the a atmosphere. través de la cultura griega. Baruch Hashem. How many understand that? Now I'm not talking about karma. I'm talking about Hanukkah lights. I preach better by Hanukkah light. So that's why I send the wifey to get me another candle. Not being a slave driver, just small request. Small request. So check this out, Así man. que vean esto, Notice. noten esto. I love it, man. We are not all sons of Zadok. No todos somos hijos de Zadok. We're not all from like the Maccabees, from the tribe of Joreb. No todos somos de la tribu de Yoreb. But we are Pero priests somos ministros. because we have a Porque zeal. tenemos un fervor. Look at verse 27. Vean el verso 1 Maccabees 27. Primera de Macabeos 1 Maccabees 2:27. 2:27. Primera de Macabeos 2:27. We have a zeal for who? Tenemos un fervor por The qué? living La Torah. Torah viviente. And what does the living Torah tell us ¿Qué to nos dice do? la Torah viviente hacer? Keep the written De Torah. guardar la Torah viviente. So we are the continuation of the Así que Maccabees. somos la continuación de los Macabeos. Warriors Guerreros for the king. para el rey. But in our case, Pero en nuestro caso, delving and dipping into the supernatural. metiéndonos en lo sobrenormal. Spiritual warfare. Guerra espiritual. There's no more battle over the Temple Mount. Ya no hay más guerra sobre el monte political. del templo. Eso es político. Now the battle is over the souls of men Hoy la guerra and the strongholds in the souls of men. está sobre las almas de los hombres. So the Maccabees, I want to reiterate this very carefully. Así que los macabeos, y quiero reiterar esto con mucho cuidado. The Maccabees, as a matter of public record, Los macabeos, como cuestión de récord público, were legitimate sons of Kohath, eran hijos legítimos de Kohath, Aaron, Aarón, Eliezer, Elazar, Phineas, Pinchus, Zadok, Zadok, through Jehoiarib. a través de This is Yahoyarib. an established, undisputed matter of public record, Esta es una cuestión indiscutible de archivo público, including the public records kept in the temple before it was destroyed. incluyendo los archivos públicos que se mantenían en el templo antes de que fuera destruido. They were as legitimate Eran tan legítimos as Ezra como Esdras, 300 years earlier. 300 años And we antes. just read in Ezra 7:2 Y acabamos de leer en Esdras 7:2 that he was to restore the altar que because tenía que he was restaurar legitimate el and restore the altar. priesthood because he was legitimate. porque él era legítimo.
So the Maccabees were not only charged to restore the altar Así que los macabeos no solamente fueron and the encargados true con worship restaurar el altar y la real and adoración the faith once and for all times delivered to the y Kedoshim. la fe de una vez por todas entregadas a los Kiddushim. Meaning they were not merely a nice Jewish family like we read in Judaism Queriendo decir or que in no eran Christianity. simplemente una Oh, you familia know, judía amable, como leemos en el well, they were a nice cristianismo Jewish family. o en el judaísmo. Oh, eran una And they familia loved the muy Torah. linda y amaban la Torah. And so we celebrate Y Hanukkah. por eso celebramos Hanukkah. No. No, para They were nada. not a nice Jewish No family. eran una familia judía They amable. were a Zadokite. Eran una familia de Real Zadok, deal. reales, Old deal priesthood. legítimos de la, They were del not New Deal ministerio, Democrats. de la antigüedad. They were the real McCohen. Eran los reales Kohanim. So all y'all who go about tripping people up and tripping and lying to them, telling them that they shouldn't do Hanukkah because it's a pagan Jewish custom, now watch, read my lips carefully, no new taxes, read my lips carefully, you are not just misleading, you are in fact lying against the documented public record that we have. Así que ustedes que van diciendo que esta familia y esta celebración son Don't let anybody ilegítimas, tell you not to están celebrate ustedes Hanukkah. mintiendo y están yendo en contra de los archivos legítimos que poseemos de las escrituras. No dejen que nadie les diga que Hanukkah no es legítima. Now there are other Jewish holidays like the fast of Tammuz, Hay otras celebraciones judías como el ayuno de Tammuz other fasts. y otros ayunos. That we don't have these clear records. No tenemos estos archivos claros. We don't have that clear evidence. No tenemos esa evidencia clara. So the Maccabees were not mere cultural warriors, Así que los macabeos no eran simplemente guerreros the way culturales, Judaism portrays them. como el judaísmo los ilustra. Oh, you know, they knew that Judaism was going to disappear. Ellos sabían que el judaísmo iba a And our desaparecer culture was going to y be nuestra cultura Hellenized. iba a ser helenizada. So in order to save the culture, Entonces, para rescatar a la cultura, Hashem raised up the Maccabees. Hashem levantó a los macabeos. No. They were raised up to do exactly what Ezra did 300 years earlier. Fueron levantados para hacer Restore and exactamente rebuild the temple and the altar that belonged to Yahuwah, Lo que not hizo. to Zeus, not to Nebuchadnezzar, not to any other despot. fueron levantados Or pagan para deity. hacer exactamente lo que había hecho Esdras hace 500 años anteriormente, para restaurar el templo, el servicio de la casa de Yahuwah y limpiarlo de toda contaminación de adoración y servicio a cualquier dios ajeno. Of course, people don't believe the book of Por Maccabees is supuesto, real, que la gente no cree que legitimate. el libro de Macabeos es real ni legítimo. because to do so would be to admit Porque el hacerlo tendría que ser reconocer y that Hanukkah admitir is legitimate, que Hanukkah es legítima, as we see in John 10, como vemos en Juan capítulo 10, 17 through 25, 17 a 25, that is legitimate for the disciples, que es legítimo para los aprendices, discípulos, that the Zadokite priesthood alone has the right que el ministerio de Zadok exclusivamente tiene el derecho to determine halacha de decidir el caminar o la costumbre de hacer las cosas, and the calendar. halajá y el calendario. So why is this important? Entonces, ¿por qué es esto Why do importante? people teach that Maccabees is not legitimate? ¿Por qué es que la gente enseña que Macabeos no es legítimo? Because there are those who produce Porque hay aquellos que producen the Chanukia. la And when you Hanukkah. buy that Y cuando Chanukia, tú compras esa you're buying Hanukkah, every doctrine behind it, estás comprando toda doctrina Such as- detrás de ella, tal como such as Deuteronomy 17. Deuteronomio I was 17. sitting in a kosher restaurant with a good friend of mine, not a friend anymore, but used to be a good friend of mine named Chaim Goldman. Estaba yo sentado en un restaurante kosher con un amigo mío en esa época llamado Chaim And one of Goldman. the rabbinic food police in Y this uno de la ultra kosher restaurant, policía rabbinic food rabinical police came over to say, is everything all right? Vino a Everything all right? preguntar, ¿está todo bien? Say, why you not wearing a kippah? Porque no están usando kippah. I said, Rabbi, I'm off today. Rabino, hoy estoy descansando. Pero se tiene que poner la kippah. So es we el got kosher. into a discussion/argument. Así comenzamos a discutir. And he says, but look, you got to be a yameke, you got to come in with respect, you got to be, I was eating a kosher restaurant without tzitzit and without a yameke. Estaba comiendo en un restaurante kosher sin tzitzit y sin
la cobertura de la So I cabeza. was saying, Rabbi, where does it say in the Torah Así que le pregunté, Rabino, ¿dónde dice en la that Torah I can't eat a food without tzitzit? que or no yarmulke? puedo comer mi comida sin tzitzit y yarmulke? And then we got into a whole discussion. Así que comenzamos a And it has everything discutir. to do with what I'm teaching you today. Y tiene que ver con todo lo que les estoy enseñando hoy. He says, well, in Dvarim 17, Él dijo en Devarim it 17, says, dice, but the rulers of the people are going to declare to you in these los days, gobernadores del pueblo les van a declarar a usted en estos you tiempos. must obey completely. Tiene que obedecernos You cannot turn completamente. to the left, No puede voltear a la you izquierda cannot turn to the ni a right. la derecha. Exactly what the Kohanim Exactamente lo que tell los you what you kohanim must do. les digan que hagan, tienen que hacer. I said, Rabbi, Dije, Rabino, in all due respect, con todo respeto. Deuteronomy 17 doesn't say rabbi. Deuteronomio 17 no It dice says what the rabinos. Kohanim tell you to Dice do. lo que los kohanim te digan hacer. The judges, Los the jueces, Kohanim. los kohanim. Who are the Kohanim? ¿Quiénes son los The kohanim? Los Zadokites. descendientes de Zadok. Not you. No usted. So when you buy that Así Chanukia que cuando and usted all the compra leaven behind the esa Chanukia Chanukia y and toda the la false levadura calendar behind the Detrás de esa Chanukia, Hanukkah y el calendario falso detrás de la Hanukkah, you are signing up estás registrándote to be under the para authority estar bajo la of the autoridad ones who are producing de it. los que lo están produciendo. And those are the ones who had a division in the temple. Y aquellos que tenían la división en el templo, The believers who became Zadokites through the priesthood of los Phineas creyentes que se Pinchas hicieron were saying, ministros a través del ministerio de Pinchas dijeron, he's the Zadok, Messiah. él es el Mesías. Those who would follow the rabbis, Los que seguían a los the rabinos, Pharisees, los would fariseos, say, no, decían, no, he has a demon. él tiene un demonio. And they said, wait a second. Y dijeron, espérate un segundo. No demon is going to open the eyes of the righteous. Ningún demonio va a abrir los Heal ojos de the los righteous. sadikim, a sanar a los sadikim. And there was a division among the Jews. Y había una división entre los Yahudim. And to this day, Y hasta hoy there were the Zadokites están los descendientes de who Zadok understood that this recalls que that the comprendieron Zadokites were raised up que esto recuerda as que sons los of Aaron, descendientes de Zadok fueron levantados como los hijos de Aarón. just like in the holy place where the sons of Aaron would Así minister como en before this thing. la casa apartada, los hijos de Aarón ministraban delante de esta cosa. But the rabbi told me point blank in Pero el that kosher rabino restaurant, me dijo directamente en ese restaurante you're kosher, a Jew. tú eres un You're judío, not following the Talmud no estás siguiendo el and Talmud the Mishnah. y el Mishneh. You're eating Medada Yamek. Estás comiendo sin yarmulke. In Deuteronomy 17 says you shall listen to every voice. En Deuteronomio 17 dice que tienes que escuchar toda palabra, You shall not depart to the left, No to te the apartarás. right, it's every ni a voice. derecha ni a izquierda, es toda I said, palabra. Rabbi. Le dije, rabino, No, No, para nada. It doesn't say no dice, listen to the rabbi. escucha a los rabinos. It says listen to the Dice, priests. escucha a los ministros. And who are the priests? ¿Y quiénes son los ministros? Legitimate sons of Aaron. Los hijos legítimos de Aarón. We listen to the Maccabees Escuchamos a los macabeos, because they are legitimate sons of Aaron. porque son hijos legítimos de Aarón. When a Zadokite tells me to put on my yarmulke when I'm eating pizza, I will. Cuando un Bank on it. descendiente de Zadok me dice que me ponga mi yarmulke al comer pizza, lo haré. But right now, we don't know where they are. Pero en este momento no sabemos dónde están. They're dispersed in the diaspora. Están dispersos en el exilio. The only Zadokites that we Los know únicos descendientes de Zadok que Are you and conocemos I, somos ustedes who y yo. entered the Zadokite priesthood Entramos en el ministerio de Zadok through our zeal a través de nuestro For fervor Torah. para Torah, according to our father de acuerdo a Pinchas. nuestro papá Pinchas. The reason we have that in verse Y la 27 razón que tenemos eso en el verso 27 is Yahuwah is showing us doubly. es que Yahuwah nos está enseñando They doblemente. came from Yehoyarib. Vinieron de Yahoyarib, They're legitimate. son legítimos, But their behavior also pero legitimized su them. comportamiento igual los legitimizaba. They dealt with zeal Trataban con for fervor the Torah por la Torah, like their por father causa de la Torah, como su ancestro Phineas. Pinchas, So, Finés. Amos, what priestly order are you from? Así que Amos, You ¿de don't qué know. ministerio es usted? No lo sabe. How many priestly courses were there? ¿Cuántos cursos ministrales había? 24. 24. You don't know. So No how lo did you sabe. become a priest? Entonces, ¿cómo se hizo Listen. usted un ministro? You were zealous for the living Torah, Eran fervientes Yahusha, por who la Torah washed you in his viviente, blood Yahusha, and allowed you to enter quien los lavó en the su priesthood sangre, of Y les Phineas. permitió entrar en el Pinchas. ministerio de Pinchas, Finés, Baruch Baruch Hashem Hashem Yahuwah. Yahuwah. Aleluya. So you are as legitimate as Mattathias. Así que son tan legítimos como Matityahu.
So we celebrate Hanukkah Entonces celebramos Hanukkah because we have documentation. porque tenemos documentación. These were not Jewish police, food police in a restaurant. No eran policía de judíos en un restaurante Who wanted to make sure we had a yarmulke y on querían while we were eating confirmar que pizza. tuviéramos una yarmulke puesta mientras que comíamos pizza. These were documented sons of Aaron Estos eran hijos de Aarón, documentado, and sons of Zadok. hijos de Zadok. So if they were legitimately cleansing the house, Así que si legítimamente estaban purificando la casa, and the scripture commands us y la escritura nos ordena in the 9th month, en el noveno on the Jodesh, 25th day, en el Yom to the 25 first day hasta el primero of the 10th month, del décimo to Jodesh, remember the de zeal of the acordarnos del Maccabees, fervor de los who were Macabeos, legitimately performing their priesthood according to the zeal of quienes Pinchas, legítimamente estaban cumpliendo con su ministerio de acuerdo a la orden de Pinchas. that we must Entonces nosotros tenemos que celebrate Hanukkah celebrar Hanukkah to remember para acordarnos the Yahuwah que Yahushua, who orchestrated quien organizó this victory. este triunfo, Baruch Hashem Yahushua, Not to do so el no would hacerlo put us in the religious camp. nos pondría en el campamento religioso. How many people online have told you that if you celebrate Hanukkah, you're following legends and lies? ¿Cuántos en línea te han dicho que si tú celebras How many, Hanukkah Benjamin? estás siguiendo leyendas y More than you can mentiras? count, right? ¿Cuántos, Benjamín? Más de los que usted puede contar. So to me, Así que para mí, this all hinges todo esto depende on de one question. una pregunta. Were the priests who rose up zealous for the Yahuwah to clean the temple, take Zeus and pigs and idolatry off the altar, were they legitimate Zadokites, or were they a bunch of rabbis who wanted to tell you how to eat pizza? That's the only thing I need to know. Eran esas personas que se levantaron para purificar el templo, limpiarlo del puerco, de toda inmundicia, de toda idolatría. Eran ellos descendientes en la orden de Pinchas, de Zadok. Eso es lo único que necesito saber. Now, before we go forward, Antes de avanzar, you had a comment? ¿tiene Question? usted un comentario, pregunta? So does the last name Kohen mean nothing? It may mean something. Entonces, ¿qué? ¿El apellido Cohen no significa nada? It may. Y Sholiach responde, quizás sí signifique algo. But let's say I adopted a poverty-stricken black child. Pero digamos que yo adopté a un And niño his name pobre was, que era de color negro y su nombre era Morris Antantancumpo, Morris Atantancumpo okay, or Yanis Antantancumpo. o Yanes Antantancumpo. Okay, and everybody called him the Greek freak. Y todos lo llamaban el griego. And I adopted El griego extraño. Y yo adopté Antantancumpo, a Tantancumpo. and I gave him the name Kohen. Y le di el nombre, el apellido Cohen. He's not a legitimate Zadokite, Él no es un descendiente de But he's Zadok got the name legítimo, Cohen. pero tiene el apellido Cohen. which is why entering the priesthood through the zeal of Pinchas Razón por la cual is a entrar guarantee. en el ministerio a través del fervor de Pinchas es una Because garantía, it doesn't depend on your porque no depende tribal lineage. de tu linaje tribal. So this is the key. Así que esta es la clave. And you have seen, brothers, Y han visto ustedes, that they fraternos, were direct descendants que eran descendientes directos of Yehoiakim. de I want Yahushua. to begin to throw a few things out there. Y quiero comenzar a I'm going echarles to do a unas lot of cuantas reading and cosas. try to get most of it in. Voy a hacer mucha lectura y voy a intentar incluirlo todo. The Maccabees were not part of the latter Pharisees and Sadducees. Los macabeos no eran parte de los fariseos y saduceos de los tiempos posteriores, Who were illegal occupants of the que priesthood. eran ocupantes ilegales del ministerio. In order for Satan to blur the matter even further, Para que Satanás pudiera borrar el asunto o distorsionarlo aún más, the Sadducees, who were not all descendants of Zadok, los saduceos, que no todos eran descendientes de Zadok, called themselves what? se llamaban ¿qué? Zadokites. Saduceos. Sadducees means Zadokites. Saduceos So the quiere decir Sadducees you read descendientes about de in the New Zadok. Testament, Saduceos quiere decir descendientes de Zadok, así que los saduceos de los que leen en el Nuevo the Hebrew Testamento, word is Zadokim, la palabra hebrea es Sadokim, but they called themselves pero Zadokim. ellos se llamaban a sí mismos Sadokim, They were not true pero Zadokites. no eran reales saduceos We know o this was a lie and a descendientes de Zadok. deception. Sabemos que esto era una mentira, una decepción. They betrayed the faith
ellos traicionaron la fe of Zadok, de and Zadok their belief system y su sistema de creencia. betrayed their underhandedness. Traicionó su engaño. Watch this. Vean Pay esto. careful attention because I'm going Pongan to do a lot of atención. reading here. Pongan atención cuidadosa porque voy a hacer And I'm mucha not reading lectura. to test my reading skills, but that you may retain. Estoy leyendo para que ustedes puedan retener. They rejected Rechazaron the everlasting el covenant convenio perpetuo of de Pinchas. Pinchas. The modern Sadducees we see in the New Testament, who called themselves Zadokites, Sadducees, Los saduceos que se decían ser saduceos rejected all scripture books rechazaron todos los libros de las escrituras, other than the 5 books of Moses. además de los 5 libros de Moshe. They denied all angelic activity Negaron toda actividad angelical as authentic. como auténtica They even denied the book of Macabees. y aún negaron Hello? el libro de Macabeos. Because the Zadokite, right, the Zadokites, Porque los in the days of Zadokite, Yahusha, en los tiempos de Yahusha, saduceos, only believed in 5 books. solo creían en 5 libros. The 5 books of Moshe Rabbeinu, Los 5 libros de Moshe, nuestro the maestro, Torah. la Torá. So how could they be Entonces, ¿cómo pueden ser true Zadokites reales descendientes de like the Zadok, Maccabees como los Macabeos, when they didn't even accept the book of Enoch, cuando ni siquiera aceptaban el libro de resurrection Enoch, of the dead, la resurrección de entre los angelic muertos, activity, actividad angelical, the coming of the la Messiah? venida del Mesías? They were a cult. Eran un culto. The Sadducees, in Hebrew Zadokim, Zadokites, who were in the day of Yahusha, were phony, baloney members of a cult that denied the supernatural and all of Scripture. Esos Mattathias and Judah the Maccabee did no such thing. Los saduceos de la época de Baruch Hashem Yahusha, el Yahuwah. Mesías, en el tiempo del Nuevo Convenio, Nuevo Testamento, negaban toda actividad angelical, lo sobrenormal de los milagros de Yahuwah. Ellos negaban todas estas cosas y descartaron los otros libros de las Escrituras. Pero los descendientes de los Macabeos o los Macabeos no hicieron tales cosas. So yes, dear friends, Así que sí, amigos the queridos. Maccabees were legitimate Zadokites acting in accordance with heaven. Los Macabeos eran descendientes de Zadok actuando en acuerdo con los Shamaim, los cielos. Whom Almighty Yah raised up to do His will. Y que el Todopoderoso Yahuwah los levantó para hacer su voluntad. Again, I emphasize, Una vez más les they enfatizo, were not rabbinic no eran rabinicales, culture warriors. guerreros culturales Hello? rabinicales. Because growing up Jewish, you know what the rabbis used to teach me in Hebrew school? Porque creciendo como judío en la escuela, cuando yo era pequeño, ¿saben lo que los rabinos me enseñaban en la escuela? We thank God for we danken Gott Le damos gracias a Dios for the Nisim, por los milagros, for the Macabees. por los We macabeos. danken Gott Les damos gracias a Dios for the Macabees. por los macabeos. Without the Macabees, Sin los hat nicht Macabeos. kein Yiddishkeit. No tendríamos Without the el judaísmo. Macabees, Sin los macabeos. me hat nicht kein Yiddishkeit. No tendríamos el You judaísmo. know what that means? ¿Saben lo que quiere Without the decir? Maccabees, we'd have no Jewish culture. Sin los macabeos no tendríamos I got cultura bad news for judía. you. The Maccabees were not raised up to preserve Jewish culture. They were raised up to preserve the honor, the name, the altar, and the temple of the Creator of heaven and Aleluya. earth. Baruch Hashem Yahuwah. Los macabeos, les tengo noticias, no fueron levantados para preservar la cultura judía. Ellos fueron levantados para preservar, exaltar y proclamar el nombre del creador de los Shamaim, los cielos y la tierra. They weren't Jewish culture warriors. No eran guerreros culturales rabinicales judíos. Another question. Otra Why do pregunta. Christians reject Maccabees? ¿Por qué es que los cristianos rechazan a macabeos? Answer. Because it Respuesta. points believers to the Torah Porque señala a los creyentes a la Torá and to the disciples who kept Torah. y a los aprendices que guardaban la Torá. The Torah and calls to end defilement of the Shabbat, La Torá y llama para acabar con la contaminación del Shabbat. calls to end defilement of uncircumcision, Clama para acabar con la contaminación de la incircuncisión. cannot be taught. No puede Cannot be enseñarse. trusted. No se puede confiar en ello. In order to claim Para poder reclamar that only Jews have to keep the que Torah, solo los judíos tienen que guardar Torá. the Protestants removed it from their Los Bible. protestantes quitaron los libros de Macabeos de sus It escrituras. simply was too Jewish Simplemente era demasiado judío and Hebraic y hebreo and created a y conflict creaba un conflicto with the church's antinomian, anti-Torah doctrine. con las doctrinas antinomias
blasfemias y antitorá de la iglesia. Because you see, brothers, Porque ven, fraternos, if I got you in Sunday si school yo te meto en la escuela dominical and I have to teach you from the book of y te Galatians tengo que enseñar del libro de Gálatas, that the law has been nailed to the que la cross, ley ha sido clavada a la cruz, I can't tell you that the book of yo Macabees no te is puedo scripture. decir que el libro de Why? Macabeos es escritura. Because you're ¿Por going to qué? go and you're gonna circumcise your Porque babies vas a ir a circuncidar a tus bebés on the 8th day. en el octavo yom, like today. Before I forget, Antes de que se me olvide. Before I forget. Antes de que se me my pen olvide. right here. Before I forget, Antes de que se me listen to me, olvide. look at me, do something. Escúchenme, hagan algo, pongan Ready? atención. Mr. Don't call me Junior Señor, no me llame Junior. started cutting the Chanukiah Comenzó a cortar las canuquias and making them into y kosher hacerlas menorahs, en right? menorahs kosher. And you know what Yahweh showed ¿Y me? saben lo que Yahuwah me enseñó? He's circumcising Él estaba circuncidando the a Chanukiah la Januquia on the 8th en day. el octavo yom. Whoa, baby! Doctor, are you glad you came today? Whoa! Clip, clip. Because he'll tell you, where do Porque él you... te dirá, How come I'm dizzy? I'm 62, that's why. I'm trying to act like I'm 20. Now listen, escuchen, when you cut those suckers, cuando cortan esas cosas, when you cut the Chanukiah, cuando cortan la Where do you cut 'em? Januquia, ¿en dónde las cortan? right? Between the 7th and 8th day. Entre el séptimo y octavo So, yom. right at the dawn of the 8th Así day, que al principio del octavo you yom, cut those Chanukiahs cortas esa Januquia to turn them into legal menorahs. para convertirlas en menorahs So we legales. get the treif Chanukiah Así que podemos from Judaism. convertir la Januquia del We bring it judaísmo, into the covenant. la traemos al convenio Thank you. By circumcising al circuncidarlas on the 8th en day. el octavo yom. You can't make this stuff Esto up. no se puede You inventar. cannot make this Esto no se stuff up. puede inventar. Baruch You Hashem simply Yahuwah. cannot. Simplemente no se puede. Wow. Aleluya. When the Ruach, and I wasn't even praying. I'm Y not ni going to siquiera estaba act llorando. spiritual. I was No just iba a actuar espiritual. watching TV. I don't Estaba know. I don't know hablando- what I was doing. Estaba yo viendo televisión. And then Yahuwah was showing Y me luego Yahuwah me enseñó what JR was doing. lo que JR estaba haciendo. He was taking this criminal symbol Estaba tomando este símbolo rebellion. criminal de rebelión and bringing it into the y covenant. trayéndolo al convenio. Just like a Jewish baby. Así como Male un bebé. child. When? On the 8th day. En el octavo yom. I mean, he could have cut it on the second Él day, pudo right? haber cortadolo He en could el have octavo. sawed it off on the But it third was day. within the But it was right at to the 8th purify and to restore. to restore, to Para dedicate to purificar, Yahuwah. restaurar To y dedicate rededicarlo a Yahuwah. the Chanukiah Para rededicar la as a Januquia new menorah, como una a new menorá creation nueva, una creación nueva, under the covenant. bajo el convenio. So why do Christians reject the book of Macabees? Entonces, ¿por qué es que los cristianos rechazan el libro de los Macabeos? Too Hebraic. Es demasiado hebreo. How would they explain to their Sunday ¿Cómo school les students explicarían a sus aprendices de las escuelas dominicales that circumcision is a sign of the que la covenant? circuncisión es una señal del convenio? When Galatians apparently says if you're circumcised, Cuando Gálatas you've fallen from grace. Aparentemente dice que si has sido circuncidado has caído de Yeah. la gracia. If you're circumcised Sí, si eres without circuncidado knowing the Messiah, sin conocer a you have Mashiach, fallen from grace. sí has caído de la gracia, de la ternura de Galatians Yahuwah. doesn't say don't get circumcised. Gálatas no te dice que no seas circuncidado. It just says don't get circumcised Simplemente dice no seas circuncidado before you have a reason to be antes de tener circumcised una razón para ser or a covenant circuncidado with the living o Creator. un convenio con el creador viviente. Not because the Jews are telling you to be No circumcised. porque los judíos te estén diciendo que seas circuncidado. Maccabees Macabeos demands zeal requiere for Torah. fervor por Torah. The church La iglesia cannot sign off no on that. puede firmar y aceptar eso. Poquito. Another reason Otra razón is that a lot of es Christians que muchos cristianos blindly follow Jews, ciegamente siguen a los Yahudim, trusting them confiando en ellos in regards to what may or may not be con scripture. respecto a lo que sí o no pueda ser In the escritura. anti-Yahusha redactions, En las redacciones de Anti-Yahusha, known as the Masoretic text, conocidas como el texto the masorético, Jews leave out the book of los Maccabees. judíos excluyen el libro de Macabeos. Christians figure the Jews know what they're doing. Los cristianos piensan que ellos saben lo que están haciendo. So sadly, they follow the Así que Masoretes tristemente siguen a los masoréticos and their Masoretic y text, su texto who masorético changed scripture cambió la escritura
to take out the Yahusha prophecy, para sacar las profecías de Yahusha, as well as the authority al igual que la autoridad of the Zadokite. de los descendientes de Zadok. Okay, so why do Christians reject the book of Macabees? Okay, ¿por qué rechazan los cristianos el libro de los Macabeos? Because they figure the Jews know what they're doing. Porque piensan que los judíos Right? saben lo que están haciendo. And if the Jews don't put Y Maccabees si los judíos no incluyen el libro de Macabeos in the Bible, en la Biblia, then we trust the Jews. entonces confiamos en los judíos. What Christians don't Pero realize, lo que los cristianos no they're reconocen using the same Masoretic es text que están usando los mismos textos that masoréticos replaces Yahuwah with Lord and que God reemplazan el nombre de Yahuwah con Señor y Dios and changes Psalm y 40 cambia el Salmo 40 to a body you have prepared for a me, un cuerpo has preparado tú para mí, to your Torah is continually in my ears. a decir tu Torah está continuamente en mis oídos. Okay, they changed the word. Cambiaron la palabra. So Christians figure Así que los cristianos disciernen que Jews know what they're talking los about. judíos saben de lo que están hablando. And if the Jews don't put Maccabees Y in si their Bible, los judíos no ponen al libro de Macabeos en sus Neither will escrituras, we. tampoco nosotros. By the way, y además, it's too Jewish. es demasiado That's judío. why Christians don't include Es it. por eso que los cristianos no lo incluyen. But why do Jews not include it? Pero ¿por qué es que los judíos That's a no lo bigger incluyen? question. Esa es una pregunta mayor. Why do Jews not include the book of ¿Por qué es Maccabees? que los judíos no incluyen el libro de los Macabeos? Answer. Respuesta. First and foremost, Primero y antes que nada, they cannot no pueden put the book of Maccabees incluir el libro de los Macabeos in the Tanakh en el Tanakh, because it delegitimizes their claim porque descarta su legitimidad a su reclamo to have replaced de haber the reemplazado Zadokites, a los ministros de the true Zadok, spiritual a los leaders reales líderes espirituales de of Israel. Israel. De In Israel. order to tell me I have to put on a yarmulke because I'm in a kosher restaurant Para poder and tell me decirme- that I'm sinning against God, Para poder decirme que yo me tengo que poner In order una to kippah continue that. en un restaurante kosher y decirme que estoy pecando en contra de Dios, para poder continuar diciéndome eso, and in order for them to continue para continuar diciendo to seat themselves asentándose a sí in mismos Moses' seat en el asiento de Moshe and mislead the Jewish people y mal guiar al pueblo yahudí away from the truth lejos de la realidad of Adon Yahusha, del soberano Yahusha, the book of Enoch, el libro de Enoch and the Zadokite y authority. la autoridad de Zadok. They must eliminate, Tienen que eliminar, obfuscate esconder. all books. Todo Listen don't listen carefully, listen very carefully. Escuchen con mucho cuidado. They must obfuscate and eliminate all books Tienen que eliminar y esconder todo libro that teach Israel que le enseña a Israel that the Zadokites alone que los descendientes de Zadok are charged with the exclusivamente authority están encargados con la to autoridad oversee the spiritual affairs para of Israel. supervisar las cuestiones, los asuntos espirituales de Israel. Watch this. Vean esto. Books such as, what do books like Enoch, Libros tales como Enoch, Jubilees, Jubileos and Maccabees y Macabeos, have in common? ¿qué tienen en común? Almost tell me. Vamos, dígame. Enoch, Enoch, Jubilees, Maccabees. Jubileos, What do those Macabeos, books have in common? Zadok. They all negate rabbinic control Todos over Israel niegan and establish only the el control Zadokites rabinical as having control and sobre authority Israel. over the spiritual affairs Y of establecen Israel. que Zadok exclusivamente tiene liderazgo y autoridad sobre los asuntos espirituales de Israel. So the same anti-Messiah spirit Así que ese mismo espíritu anti-Mashiach that takes the New que Testament toma el Nuevo Testamento, out of the Jewish Bible lo saca de la Biblia is the same judía, anti-Messiah es spirit el mismo espíritu anti-Mesías that takes out que Jubilees saca el libro de los Maccabees, Jubileos, el libro de los and Enoch. Macabeos y el libro de And what is the Enoch. common thread, ¿Y Amos? cuál es el hilo que tienen en común? They all reaffirm that only the Zadokites make halacha for Israel. Todos. And in this day and age, we are the Zadokites. And that's why Yahusha said, whenever two of you agree touching anything on earth, it is done and honored in heaven. Todos ellos se acuerdan que los descendientes de Zadok son exclusivamente los que pueden he establecer sees us. halajá, costumbre y procesos de ceremonia y otras actividades espirituales entre la nación de Israel. E igual nos establece a nosotros
como descendientes en la orden sees de us Melquisedec. Y él nos ve a nosotros as part of the Zadokite como parte priesthood. del ministerio de Zadok. By removing Macabees, Al quitar el libro de Macabeos, with Enoch, con Enoch, with con Jubilees, jubileos, they maintain their stranglehold Mantienes on the Jewish nation. su aferración sobre la nación judía Another common thread all these books have. y su fortaleza sobre ellos. Y otra cosa que It tienen en speaks of común a Zadokite king, es que hablan de un rey de Zadok, or the king Messiah, o el rey or Mashiach, the son of o el man, hijo del hombre, who came to the Ancient of que Days vino al antiguo de Yamim to receive a Días kingdom, para recibir a un which is the reino same que spirit es el mismo espíritu that forbids Jews from reading Isaiah 53 que in prohíbe the synagogue, que los judíos lean Isaías 53 en la Ezekiel sinagoga, chapter 1, Ezequiel capítulo in 1 the synagogue. en la sinagoga. it is an anti-Messiah Es un spirit. espíritu anti-Mashiach. In order for the rabbis to maintain their grip, Para que los rabinos puedan mantener their flu, their sick ahorcar, overlord, their sick overlording su apretón on the Jewish nation, y control sobre la you nación judía. must obfuscate Tienes que esconder any historical or prophetic work cualquier obra histórica o profética that declares that only the sons of Zadok, que declara que solo Like los Ezra. hijos de Zadok, como Esdras, like the Maccabees, como los Macabeos, like Mattathias, como Matitiao, like Judah the como Maccabee, Yahudá el Macabeo, are given, se dan. and like we're Y given. como nosotros se nos da. So the battle is between rabbinic Así authority que la guerra está entre la autoridad and rabinical our y authority. nuestra autoridad. Yahusha said, Yahusha dijo, all authority is given to me, toda autoridad me ha sido dada and I give it to y you, yo se las doy a and I ustedes send you y les envío to the nation a las naciones as sheep among wolves. como ovejas entre lobos. All authority is given to me. Toda autoridad es dada a Therefore, mí. go Por lo tanto, as vayan my representative. como mis Who is Yahusha? representantes. ¿Quién es Yahusha? Melchizedek, right? Melquisedec. And then he says, I send Y you luego él dice, los envío a ustedes to represent the king of para que Zadok. representen al the rey king de of the Zadok, Zadokites. al rey de los descendientes de Zadok. We, who Nosotros, enter the Zadokite quienes priesthood entramos en el ministerio de through Zadok the zeal of a Phinehas través del fervor de Pinjus and the appointment of King y Messiah, la señalación del rey are Mashiach, in direct opposition están en directa oposición to the rabbis. a los rabinos. Yahusha said, I have given you Yahusha dijo, yo les he dado a ustedes all authority on heaven and toda earth, autoridad sobre los Shemaim Go y la into the tierra. nations Vayan a las and naciones preach the gospel. y prediquen el evangelio. The rabbis say no, Los rabinos dicen, You have no, no authority. usted no tiene autoridad. because the Zadokite priests are gone. Porque los ministros de Zadok We ya se are now the desaparecieron. authority. Ya nosotros somos How la many see that? autoridad. ¿Cuántos lo ven? It's clear. Está claro. So they can't have, they want to lump Maccabees and Enoch and Jubilees. Anything that questions the legitimacy of rabbinic authority is garbage, Ellos illegal, not reliable. quieren amontonar el libro de Macabeos, el That's libro de why. Jubileos, el libro de Enoch, todo Christians follow it blindly. cualquier libro que declara que su autoridad es ilegítima y que establece la autoridad de Zadok. Y los cristianos lo siguen ciegamente. Christians figure the Jews know what books belong Los and what books cristianos, don't belong. los cristianos piensan, pues los judíos han de saber qué libros sí pertenecen y qué libros no So pertenecen. by blindly following the Masoretic text, Entonces, al ciegamente seguir el texto they masorético, reject every book rechazan todo that libro would show que them les enseñaría that the Zadokites que los descendientes de who Zadok, follow Torah, quienes siguen not Torah, the rabbis, no los rabinos, have received Messiah's han authority. recibido la autoridad de Mashiach. Because 1 Peter 2, 8, and 9, we are priests. Porque en primera de Pedro 2, 8 y Royal 9 priesthood somos el ministerio real in the order of en la Melchizedek. orden de Melquisedec. Now, another Jewish excuse, Y otra excusa judía, listen carefully, escuchen con mucho why they don't cuidado, include Maccabees. de por qué no incluyen And ellos the a Christians blindly Macabeos. follow the Jews. Y los cristianos ciegamente siguen a los They judíos. blame the later corrupt Hasmoneans Es que culpan a los corruptos asmoneos de la época después, who came after Judah and his posterior, brothers, que vinieron después de Yahudá y sus who were in fraternos, league with Rome y que estaban en afiliación con Roma, and did become corrupt. y sí se So corrompieron. after the death of Onias, the priest, the Así high que priest, después de la muerte de Oniao o Onías, el sumo was a ministro, Zadokite, quien sí era un descendiente de Zadok, and
part of the Macabees, the Hasmonean y dynasty. parte de la dinastía de los The asmoneos. priesthood began to be bought and sold El ministerio comenzó a ser vendido, comprado y as a vendido political office in conjunction with Rome. como un cargo político unido con Roma. So the rabbi said, see, Así que los rabinos dijeron, the miren, Maccabees became los corrupted. macabeos se corrompieron. Therefore, we will not Por include lo tanto, no vamos a the incluir book of Maccabees. el libro de los macabeos, Because latter corruption porque la corrupción posterior had set in. se había instalado. But here's the problem. Pero aquí viene el The problema. Maccabees were kadosh. Los macabeos eran kadosh. They were righteous, zealous sons of Zadok. Eran hijos rectos y fervientes de Zadok Through YAHUH'S. a través de Yarib. So the rabbis, because they didn't want to be dealt with an authority other than their own, Así que los rabinos, ya que no so querían they can tratar maintain a con una anti-Messiah stronghold, autoridad stranglehold, más que la de ellos para mantener el control sobre Israel y no permitir que Mashiach viniera, said we're not going to include it in Scripture. dijeron no vamos a incluirlo en la escritura. Because the later Hasmoneans Porque los asmoneos de la época posterior were corrupt. eran corruptos. Obviously, Yahusha Obviamente Yahusha had no issues no tuvo problemas with the book of Maccabees, con el libro de los macabeos or the original righteous Hasmoneans o los originales asmoneos que eran tzadik, being righteous and zealous, como fervientes y personas as rectas, can be seen by his personal observance ya que podemos ver en su observación personal and celebration en la of celebración the feast of the rededication of the altar de la fiesta de la rededicación del in altar, John chapter 10. como lo vemos en Juan capítulo 10. Are you with me? ¿Están conmigo? So when we see Yahusha in John chapter 10 Entonces cuando vemos a Yahusha aquí en el capítulo 10 de Juan, celebrating Hanukkah, celebrando la Hanukkah, that is an approbation, que es una a aprobación, de facto approbation una aprobación of the book del libro that validates que Hanukkah. Right? le da validez a Hanukkah. Why would Yahusha celebrate Hanukkah when the book of Maccabees that validates Hanukkah is somehow illegitimate? Porque va Yahusha You see what I'm saying? a darle He validez a legitimizes Hanukkah. the book of Maccabees. Cuando el libro que da legitimidad a la observación de Hanukkah es ilegítimo. Con esta Now I'm gonna lose you if you observación, don't pay attention. él legitimiza al libro de los macabeos. How many would raise their hand and say, "Don't lose me"? Pongan Shalom. atención. Yes, please don't lose me. Please don't lose Please me. don't lose me. Okay. I'll deal with you later. Benjamin says, on what basis? I'll deal with you on my terms. Mexican terms. Benjamín dice, On what basis ¿a base de qué? do the rabbis Es que los rabinos celebrate Hanukkah? celebran Hanukkah, As I mentioned before, como mencioné anteriormente, as Jewish culture como warriors. guerreros de la cultura The only judía. reason the Jews celebrate Hanukkah is because they see them as culture warriors, La única razón not priests. que los judíos celebran Hanukkah es porque los ven a los macabeos como guerreros culturales y no como ministros. And the rabbis say, because of these culture warriors, Y los rabinos dicen, a causa de estos guerreros the culturales, Jews have not been los eliminated. judíos no han sido eliminados. Were they to acknowledge them as legitimate Si los priests, reconocieran como ministros legítimos, they would all be out of a job. todos estarían Benjamin, fuera de you follow what cargo, I'm de saying? trabajo. ¿Escucha lo que digo? Before you respond, Antes de que usted responda. the rabbinic Jews promote Los Hanukkah judíos rabinicales promueven a because in Hanukkah their eyes it saved their culture. porque en sus ojos rescató a su But the cultura. reason Yahuwah raised them up was not to save their Pero culture, la razón but que to Yahweh save the Torah and His name. los levantó no era And para his cultura, era para rescatar su nombre, su realidad, su emet. And the book, the hypocrisy of the rabbis, Y la hipocresía de los rabinos they throw out the book es que echan fuera el libro that would take away their authority and give it to the que Zadokites, quitaría su autoridad y dárselo a los descendientes but they de maintain Zadok, the victory as a culture pero victory. mantienen el triunfo como un triunfo So getting rid cultural. of Scripture Así que el deshacerse de la to maintain escritura culture. para mantener cultura. That's the essence. Esa es la of your esencia question. de su pregunta. So go ahead. You wanted to say Adelante. Therefore, by eliminating the book of Maccabees, Por lo tanto, al eliminar el they libro de pull los the rug out macabeos, from under their own feet. jalan la alfombra de sus propios pies. But with the same way Christians turn Jesus into Santa De la Claus. misma manera que los cristianos convierten a Jesús They, en Santa they Claus. turned
priests convierten a los who ministros alone have the authority over the calendar. People write me all the time, what calendar I find? None of them. Que If you understand this and the authority behind this, you understand the calendar. Si entiendes esto y la autoridad detrás de esto, comprendes el I'm not being calendario. cute. Every day of your life, you can know exactly what day it is if you learn to study this. Cada yom de tu vida vas a saber que yom es I'm not being si cute. aprendes I'm being serious. a entender esto. Y no estoy siendo chistoso, estoy hablando en serio. If you know this is the Wednesday closest to the spring equinox, Si tú comprendes you que este count es el miércoles, 364 days and you'll be right back here. si tú comprendes que You don't este need a es calendar. el miércoles en la semana del equinoccio, nunca vas a necesitar un calendario. Yahuwah's ways, man. Los caminos de Yahuwah Past finding out. son más allá del discernimiento, de entender, So, de by discernir. celebrating Hanukkah, Yahusha was in essence giving approbation to the books that witness about Hanukkah. Entonces, al celebrar Hanukkah, Yahusha en sí, en su esencia, estaba dándole legitimidad a los libros que dan testimonio de la celebración y observación de Hanukkah. How many want to go a little deeper? ¿Cuántos quieren profundizar un poco más? Since we have time before some Ya que men tenemos tiempo antes de que algunos are gonna be doing varones some drinking. hagan algo de beber. See, alcoholics drink to live. Los alcohólicos beben para vivir. Alcoholics drink to survive. Los alcohólicos beben para A sobrevivir. Torah observant child of Israel Pero un hijo que observa la Torah de Israel, Does un hijo not de Israel, drink. no bebe on his own volition, por su propia decisión, but incorporates it pero lo as incorpora part of the rejoicing como parte del holgorio in Yahuwah Elohim, en Yahuwah su Elohim, according to his time. de acuerdo a sus tiempos. Okay, so you won't find me drinking. Así que no me van a encontrar a I mí used to drink bebiendo. at 2 times. Yo antes bebía 2 veces. When I would go into the hot tub Cuando entraba yo en la tina caliente and the feast. y las fiestas. Now only the feast. Ya solo las fiestas. Okay, so praise Yah. Así que exaltado sea Yahuwah. I don't know what that means, but just receive it No as sé it is. lo que eso quiera decir, pero recíbanlo. So go to Luke 1:5. Vamos a Lucas We're going to go a little 1:5. bit deeper. Vamos a profundizar un poco más. Luke chapter 1 verse 5. Lucas 1:5. To show you how the entire New Testament Para is enseñarles based around the Zadokite priesthood, cómo el Nuevo Testamento entero se basa en el ministerio de Zadok, the renewed covenant. el convenio renovado. There was in the days of Herod. Era en los yamim de Herodes. We're in Luke 1:5. Lucas 1:5. The melech of the province of Yehuda, El rey de la provincia de Yahuda, a certain Kohen un cierto ministro named Zachariah. llamado Zacarías, Zaharia. Now this is a key right here. Y esta es la clave aquí. Zachariah Zaharia was of the priestly era de order la orden de ministerio of Abaya. de Abiyah. Abiyah meaning Yah is the father. Quiere decir que ya es el Abba. And Zachariah's Isha Y su mujer was one of the daughters era de las hijas of Aharon, de Aharón. and her name was Y Elisheva. se llamaba So Elisheba. both Zachariah and Elizabeth Así que ambos, Zacarías y Elisheba, were from the Zadokite family, eran de la familia de Zadok, the priestly order la orden de ministerio of Abaya. de Now Abiyah. go to Dibrei Hayamim Vamos a primera de Dibre Hayamim, Crónicas, 24:10. Aleph, Dibrei Hayamim 24:10. 24:10. Primera de Corintios 24, perdón, primera de Crónicas 24:10. The seventh priestly order to Hakos. You said chapter 10. First Chronicles 24. Primera de Crónicas 24:10. La séptima Acos. The eighth order La octava in the 24 de los 24 to Abaya. a Abiyah. Who was Zechariah? ¿Quién es Zacarías? He was a Era un Zadokite. descendiente de Zadok. The New Testament is based on the authority of the Maccabees El Nuevo and the Testamento. continuation of the Zadokite priesthood. El Nuevo Testamento se basa Are you with en, me? en la autoridad de los macabeos y la You continuación ever del heard of Zechariah, the ministerio. father of John the ¿Han Baptist? oído Zacarías, el abba de Juan el Bautista? He was not a rabbinical Jew. Él no era un judío rabinical. Or else Zechariah would have no authority, O de and his otra cousin manera. Yahusha would have no O de authority. otra manera, Yochanan no tendría autoridad y tampoco Yahusha, su primo, tendría autoridad. Elizabeth was a daughter of Aaron. Elisheba era hija de Aharón. Zechariah was a son of Zadok Zacarías era hijo de through Zadok Abaya. a través de Abiyah. And Elizabeth's sister Mary Y la, no, it was her cousin. Y la prima de Miriam, María, Elizabeth's cousin, also
had Zadokite blood. Igual, era descendiente de Zadok. But regardless, Pero no importa. if bloodlines go through the father in Scripture as opposed to rabbinical Judaism, where bloodlines go through the mother, Si las líneas sanguíneas se Then- verifican a través de la línea del Abba en lugar de la mamá, John the entonces Baptist Juan el Bautista was a Zadokite. era un descendiente de Zadok. Now you know why they cut his head Y off. ya entienden por qué le cortaron la He was a cabeza. threat to Rome Era una amenaza a to Roma reestablish the true Zadokite para priesthood restablecer el real ministerio de and Zadok kick out the fake Zadokites known as the y echar Sadducees. fuera los saduceos falsos. And not only was John the Baptist Y a Zadokite priest, no solamente era Juan el Bautista un ministro de Zadok. in what order? ¿En qué orden? The order of Abiyá. Abiah. En la orden de Abiyá. Zechariah was in the Zacarías order of Abiah. estaba en la orden His de son Abiyá. John the Baptist Su hijo, was in the order Juan el of Bautista Abiah. estaba en la orden de Well, Abiyá. actually, after teaching us all these priestly order stuff, why is that necessary for us to understand the New Testament? Because it connects the New Testament to Maccabees Porque and conecta. disconnects the New Testament from rabbinical Judaism. That's why. Esto es importante saberlo porque conecta el Nuevo Testamento al libro de los Macabeos y desconecta a los judíos rabinicales. And no doubt Yahusha himself, Y sin duda que Yahusha mismo, being cousins siendo primos with Yochanan con HaMabil, Yahuhanan el inmersor, also was a Zadokite. igual era descendiente de And we don't have Zadok. time to get into Y that no today. tenemos tiempo para entrar en eso hoy. So do you see why Luke records this? Así que ven por qué Lucas graba esto, So that you know para que ustedes that the sepan one who proclaims the que Messiah proclama el Mesías is a legitimate high priest es of un Israel. sumo ministro The legítimo de Israel. Sadducee Ven, that's ministering in the Holy Los of Holies saduceos on Yom Kippur están is ministrando- a fake high priest. el saduceo que está You want the ministrando, real high priest? You got to go to the wilderness. tienes que ir al That desierto voice crying in the wilderness. para ver oír al real ministro de Zadok. Tienes que irte al So, desierto. yes, Esa Virginia. voz que clama en el desierto. Así que sí, Virginia. We are a cult. Somos un We don't culto. follow the church. No seguimos We la don't iglesia. follow the No rabbis. seguimos a los rabinos. We follow the voice Seguimos la voz crying in the que wilderness. está clamando en el desierto. Who in the days of the Messiah En los tiempos de was the high Mashiach, priest of Israel. era el sumo ministro de Israel. Baruch Hashem exile. Yahuwah, en exilio. Just like the Maccabees. Así como los Macabeos. They had left Jerusalem Habían abandonado a because of Jerusalén the pagan corruption por causa de la corrupción pagana and settled in the town y se instalaron en el pueblo de la aldea de of Modin. Modín. The true Zadokites Los reales descendientes de Zadok left Jerusalem se fueron de Jerusalén and went into exile. y fueron al exilio. Which brings us to the final $10 million question. Lo que nos trae a la última pregunta de $10 millones. The final $10 million La question. última pregunta de $10 millones. So this account of the Así que Maccabees este recuento de los Macabeos connects conecta the eternal Zadokite al priesthood ministerio perpetuo de Zadok through the intertestamental period with Maccabees a través del intervalo intratestamental de los Macabeos to Zechariah, a Zacarías, the Zadokite el priest, ministro de Zadok, in the order of en la orden de Abiyá. Abiah. Abiyá. And notice, Y noten, very important, es muy importante, the Sadducees were ruling Israel los in the temple saduceos estaban gobernando a Israel en el templo, at the time of en Zechariah, el tiempo de the Zacarías, father of John the el Baptist. abad de Juan el Bautista. They didn't believe in angels, Ellos no creían en ángeles. Ujú. but Zechariah did. Pero Zacarías sí. And where did the angel showed up? ¿Y dónde se presentó el ángel? At Delante de that Zacarías. altar, En ese altar, Where en Zechariah donde Zacarías was worshiping estaba adorando and performing his y haciendo priesthood su ministerio in the order of en la Abiah. orden de The Abiyá. angel was welcome, El ángel fue and the recibido angel showed y up. el ángel se presentó. When you see an angelic visitation, it is a sign of official approbation of heaven. Cuando ves una visitación If you see angelical, angels esa es una dancing and aprobación singing de over my los head, Shemaim. that Si means ven, my ministry has been ángeles approbated by heaven. danzando y entonando Sorry sobre if mi that cabeza. offends you. That's not pride, it's not arrogance. Eso no es arrogancia, no Many es over the orgullo. years have said, Muchos Shaliach,
A lo I largo saw de los angels años dijeron, yo vi ángeles over your head when sobre you were su ministering. cabeza. I saw light Cuando and ustedes estaban angels. ministrando, vi resplandor y Yah. ángeles. Baruch Hashem Praise Yahuwah. Yah. Baruch Hashem Yahuwah. I'm just a humble fat boy from New York Yo simplemente soy un who likes stale muchacho meatloaf. gordo, It ain't humilde me. de Nueva York, a quien le gusta la carne vieja. I'm just getting by, man, with arthritis, Simple- getting by with a little help from my friends called CBD. Yes. I don't know who angels fall on and don't fall on. I don't have remote control over that. No tengo control remoto sobre ellos. Los But ángeles. the angel found the Zadokite priest Así que el ángel encontró al ministro de Zadok and said, "Your son will be the greatest born of women. y dijo, tu hijo será el mayor There is nacido none entre greater in the mujeres. kingdom of No Yahuwah habrá mayor en el reino de Yahuwah than your Zadokite son." que tu hijo de Zadok. Aleluya. Baruch Hashem Yahuwah. He was a true high priest, Él fue el real ministro, sumo ministro, and he announced to y Israel le anunció a the Israel, true Messiah. al real Mashiach. So if the Zadokite priesthood was not important, why immediately in the Gospels does it connect the events to the intertestamental period of the Maccabees? Así que si el Nuevo Because it is Testamento no es vital importante, to officiate, it is vital to sanction Yahusha as the Messiah. validifica y reconecta a los macabeos, lo cual nos afirma que Yahusha es el Mesías. Now here's the $10 million Y question. esta es la pregunta de $10 millones. O sea, If the Zadokites and Qumran si los ministros de Zadok en Qumran were exiled priests, fueron ministros exiliados, why were there no copies porque no habían copias of the book of Maccabees del libro de los macabeos found at Qumran que se han encontrado en Qumran, in the Dead Sea Scroll? en los pergaminos, entre los pergaminos del Mar Muerto? Here's the answer. Esta es la respuesta. We are not sure No tenemos la that they certeza had no copies. de que no habían copias. It is possible Es posible they que were simply never found simplemente no se han encontrado and are in other y caves están en otras cuevas, that may be unearthed one day soon. o que quizás sean descubiertos en algún otro ion prontamente. If the Qumran community was Si la- also a breakaway Zadokite sect, Comunidad de Qumran igual era una secta que se desvió y se separó de Jerusalén in exile en su exilio from de Jerusalem, Jerusalén, why were there no records porque no se encontraron archivos about the Maccabees acerca de los that were macabeos, found? porque no se encontraron Wouldn't they be in archivos. one accord with the ¿No Maccabees? estarían en un acuerdo con los macabeos? Answer, not necessarily. Respuesta: no necesariamente. First of all, Primeramente, each of these Zadokite communities cada una de estas comunidades de Zadok were independent eran and independientes, overseen as such. supervisadas como tales. Each Zadokite community in exile, Cada because of comunidad the de Zadok Sadducees in the temple en exilio and the a rabbinic Pharisees causa in the outer courts of the de temple, los saduceos y fariseos en el templo, each one of those communities cada una de esas comunidades differed in doctrine. era diferente de acuerdo a su And doctrina instruction. y su estructura. For example, Por ejemplo, the Zadokite sect la secta de Zadok in Qumran were en pacifists Qumran eran pacifistas who would not fight que no peleaban on the Shabbat. en el Shabbat. The Maccabees, Los who Macabeos, were also Que Zadokites, iguales eran were de fierce Zadok. fighters Eran guerreros who feroces fought on que Shabbat peleaban en el to Shabbat protect Israel. para proteger a Israel. Different doctrine, Diferente doctrina, different structure, diferente not all estructura, monolithic. no todos The monolíticos. Qumran sect La secta de Qumran may not have agreed quizás no haya acordado with another Zadokite con sect otra secta de Zadok who promoted que warfare promovía guerra, and hostility hostilidad against Israel's en enemies. contra de los enemigos de So Israel. it's possible the pacifists disdained the warriors, Así que es posible que los pacifistas descartaban a los even guerreros. like in the spirit today. Y aún en la Ruach hoy, People that are spiritually passive disdain people who are active warriors. la gente que They es have something against them. activamente pacifista tiene algo en contra de los guerreros. In addition, Además, we know that the Maccabees sabemos que los macabeos had families, tenían familias, perhaps plural wives. quizás Praise esposas Yah. múltiples. And the result of
of those plural wives, many children. Y el resultado de esas muchas esposas, muchos hijos. And yet they were Y Zadokites. sin embargo eran descendientes de In order to have Zadok. future generation of Para Zadokites, you have to tener have children. generaciones futuras de descendientes de Zadok se tiene que tener hijos Physical Zadokites, físicamente. as opposed to the adopted ones A in the diferencia covenant of Shalom through Pinchas. de los adoptados que son a través del convenio de Shalom de Pinchas. Whereas o the Finés. group in Qumran Mientras que el grupo en Qumran saw marriage and children as a evil necessity, veía el convenio de casarse y los hijos como una necesidad malvada, who, if they were not restrained by the rules of the que si community no fueron restringidos por la regla de la and the comunidad legalism of rules, y el legalismo de las reglas, saw wives and children algunas esposas e hijos as a stumbling block to serving Yahuwah. los veían como tropiezo para servir a Yahuwah. So the Zadokites at Qumran discouraged marriage and children. Así que los descendientes de Zadok en Qumran animaban a la gente a tener The hijos y Zadokites familias. at Qumran Los descendientes de Zadok en Qumran disagreed with the Zadokites of the Macabees. desacordaban con los fought on descendientes de los Shabbat. Macabeos que peleaban en los Shabbats. They did not, Ellos no, as seen by the fall of the temple. como vistos como Babylon. la caída del templo a Babel, They saw women and children as something to put up with, veían a las mujeres e hijos como algo que tolerar to continue the Qumran para community, continuar but la not as a comunidad de blessing. Qumran, pero no como una bendición braca. They mistakenly called Y polygyny erróneamente llamaron a a la poliginia fornication and an abomination. una fornicación o To Yahuwah. abominación delante de Yahuwah. In their Damascus document, they referred to polygyny as the lusts and the deeds of the devil. En su documento de Damasco se Doesn't that referían directly a la contradict Torah? poliginia como Heck yeah. lujuria y directo del diablo, y eso contradice Torah, absolutamente. So if they were pacifists who were against Torah marriage and a plethora of children, Así que si whereas the eran Macabees pacifistas, were active fighters mientras- who produced many children, you see why perhaps they would not carry the book of Macabees. Ven si tenían esta diferencia, que eran pacifistas y no peleaban los Shabbats y no creían en familias, tener hijos, tener esposas, ni menos tener esposas múltiples. Ven ahí la diferencia entre estos y los Macabeos y por qué no iban a registrar y archivar el libro de los Macabeos entre sus librerías. The Zadokites in Qumran, Los I'm descendientes not de questioning Zadok they were Zadokites. en Qumran They were. sí eran I'm not descendientes de questioning that. Zadok, eso no lo estoy dudando, But they preferred to adopt orphans pero preferían adoptar a huérfanos and marry widows, y casarse con viudas, not the other Zadokite no las sects otras sectas de Zadok who wanted to have que wives querían tener esposas and children. e hijos. The Zadokites in Qumran preferred to adopt Los descendientes de Zadok en Qumran preferían to adoptar continue their sect. para continuar su secta. There were many other differences, Y habían muchas otras diferencias, as I mentioned earlier. como mencioné anteriormente. Last but not Y least, por último, when the Maccabees were righteous cuando los Macabeos eran tzadikim justos, in the days of Mattathias and Judah, en los tiempos de Matityahu y Yahuda, all was well. todo estaba calmadito. However, history tells us Sin embargo, la historia nos that within a dice generation or so, que dentro de una o varias generaciones, the people placed in power el pueblo puesto en poder and the high priesthood y el sumo ministerio were no longer the sons of Zadok. ya no eran los hijos de Zadok. By the time the Qumran community was established, Para el tiempo que la comunidad de Qumran se había establecido, some perhaps 50 years after the events of quizás Maccabees, unos 50 años después de los eventos de los Macabeos, their concepts and view of the sus Maccabees conceptos y perspectivas acerca de los Macabeos, was most likely tainted la mayor probabilidad habían sido contaminados by the latter corruption por la posterior corrupción of the Hasmonean dynasty de la dinastía Asmonea and what they had allowed y de lo que habían as permitido they became corrupted, al corromperse sus as líderes, corrupted as the Greeks tal como los griegos, whom they overthrew, quienes and ellos the Romans. derrotaron, y los romanos. So people and even believers continue to reject Hanukkah and the book of Maccabees Así que la gente y aún creyentes continúan rechazando a Hanukkah y el libro de los Macabeos, excusing their lack of observance excusando su falta de to observación the later corruption a la posterior corrupción of the Maccabee de dynasty. de la dinastía Macabea. Well, either it is scripture or it's not. O es escritura o no lo That's es. another reason. Esa es otra razón. The Qumran community La comunidad de Qumran
or the Zadokites at o Qumran, los descendientes de Zadok en Qumran, and perhaps later y Jews, quizás judíos posteriores, began to view the Maccabees comenzaron a ver a los with hate and macabeos contempt, con odio y con ya no los estimaban, as opposed to admiration. a diferencia de admiración. Because factually, what had started out as a righteous restoration movement Porque lo que había comenzado como un movimiento de restauración had evolved into corruption se había desarrollado en corrupción and abomination. y abominación. Perhaps these and other reasons Quizás esta y otras that I razones, mentioned earlier, como mencioné doctrinal anteriormente, differences, diferencias corruption, de enseñanza, corrupción, later on in the Hasmonean dynasty, después en la dinastía Asmonea, caused these records causó que estos archivos not to be kept que no se in preservaran competing Zadokite sects, en sectas de Tzadok que iban as compitiendo, well as later Jewish movement. al igual de el movimiento judío posterior. In conclusion, En nevertheless, conclusión, y sin embargo, if we focus on the fact si nos enfocamos en los hechos of the Zadokites, de los descendientes de Matityahu, Tzadok, de Yehuda, the Matityahu, Maccabee, his Yahuda, sons, los macabeos, sus hijos, the first generation, la the primera Maccabees, generación, los macabeos, we can see that they were legitimate Zadokites, podemos confirmar que eran descendientes de Tzadok faithful legítimos, in their generation, leales en sus generaciones, faithful in their records, leales en sus archivos, which remain with us today, que permanece con nosotros hoy, pure, unchanged, puros, sin cambiar and inspired. e inspirados. We need not throw out the truth of the original Maccabees, No necesitamos descartar la realidad de los macabeos sealed and originales, approved by heaven, sellada y aprobada por los Shamaim, simply because of the bad apples who came simplemente later, a causa de las manzanas podridas que llegaron a después, generation or two una later. generación o dos después. That was, and of course, following the Jews who don't want any Zadokites to have authority Y por of Israel, supuesto, so siguiendo they could be in A authority. Yahudim, No que no wonder tienen they la don't have autoridad de Tzadok entre Israel, para que ellos mantengan control y autoridad. And if you think it's beyond the rabbinical Jews to exclude Y Maccabees si- from Scripture, I want to bring to your attention that to this day, in many Jewish sects, they reject and eliminate the book of Daniel. Quiero que igual noten que si no creen que los judíos son Can you guess capaces why? de eliminar ciertos libros de la Anybody guess escritura, why tienen they ustedes exclude que the book of Daniel? entender y saber que en muchos judíos descartan el libro de Daniel. ¿Pueden imaginarse por qué? Because it speaks of the same Son of Man Porque habla del mismo Hijo del Hombre, that Enoch does. del que habla Enoch. Hello? Hola. And that the authority is under the Zadokite priesthood la of the autoridad Son of Man, Está not the bajo rabbis. el ministerio de Tzadok, que está bajo el Hijo del Hombre y no los rabinos. Therefore, in the yeshivas, they debated for centuries. Por lo tanto, en las yeshivas debatieron por siglos. This Daniel speaks too much of a Messiah Este- figure, somebody called the Ben Adam. Este Daniel habla mucho de una figura Let's do to mesiánica it what we did to llamado el Maccabees. hijo Ben And Adam, let's get rid of el hijo it. del hombre. Deshagámonos de Daniel, así como lo hicimos con los macabeos. So all you listening online, whenever you see a missing book of the Así Bible, que todos a ustedes que missing están book that escuchando the Jews don't a través recognize, del internet, si ven un libro que no está está ausente de las escrituras, you del will canon de find las two underlying escrituras, truths. descubrirán dos realidades subyacentes. It is because it establishes Zadokite authority. Es a causa de que establece Or la autoridad de Zadok, It o speaks of Yahusha, habla de the Yahusha, Son of Man, el Hijo del Hombre, the King of the el Rey de los Zadokites. Do you understand what I'm descendientes de saying? Zadok. ¿Entienden? Melchizedek is not just a fancy schmancy Christian title. It literally means the King of the Baruch Zadokites. Hashem Yahuwah. That means we are the Zadokites Melchizedek. continuing in that order. Melchizedek no es un título así muy elegante, establece la orden continua de Zadok. But unlike the 24 courses, Pero a diferencia de los 24 because we cursos, are in the priesthood over which Yahusha is king, porque estamos sobre el ministerio del Listen. cual Yahusha es el rey, our courses are not limited to 2 weeks a nuestros year. cursos no se Our limitan ministry a 2 of semanas Zadok al año. continues unabated
52 weeks a year, 52 Shabbats a year, 364 days a year. Can I get a witness, somebody? Nuestro ministerio de Zadok continúa This is a greater 52 priesthood. It's a royal semanas, priesthood. 52 Why? semanas, 52 Shabbats al año. Este ministerio es un ministerio real, un ministerio apartado. ¿Por qué? Those Zadokites were limited to their course. Esos descendientes de Zadok se limitaban a su suerte o a su curso. Twice a year. 2 veces al año. Our royal Zadokite Nuestro priesthood ministerio real de Zadok kicks into gear se activa whenever we worship. cada vez que adoramos, Whenever we pray. cada vez que oramos, Whenever we gather cada vez together. que nos reunimos. It's not limited No se limita to a rotating course. a un curso que va dando rotación. Second close. Segundo cierre. Does Josephus, Es que Josefo, the historian, el have anything to historiador, teach us? ¿tiene algo que enseñarnos Josefo? Josephus. El historiador. Yes, he does. Sí. Josephus claimed to be a Zadokite. Josefo se decía ser un descendiente de Zadok. Listen carefully. Escuchen con mucho Directly cuidado. descended from Yochanan, Directamente descendido de Yochanan, Jonathan, the Jonatán, brother of Yehuda the el Maccabee. fraterno de Yahuda el Macabeo. So if Josephus Así que si Josefo was a direct descendant era un descendiente directo of Jonathan, de Jonatán, who succeeded Judah, que sucedió o reemplazó that a would make Yahudá, Josephus eso haría que not only a Josefo historian, no solamente fuera un but a historiador, Zadokite pero un who ministro accurately de Zadok, recorded the events of Jesus que of Nazareth, precisamente grabó los eventos de Yahusha de of which the Nazaret, rabbis to this day hate Josephus. de los cuales los rabinos de estos tiempos odian a Josefo. You know why they hate Josephus? ¿Saben por qué odian a Josefo? Because he recorded Porque él grabó the account el recuento of Haish. de Haish. Now he says there was Haish. Y dice, hubo un Haish, Among us. un Ish entre nosotros. Most surely he was not just an Y de Ish. cierto, no era solo un Ish, un hombre, And these varón. things that have come to be believed among us, Y estas cosas han venido a ser creídas entre that he was the nosotros. promised King Messiah, Que él era el rey prometido, el Mesías. and that he didn't just Y que die, no solo murió, but that many among us believe that he appeared again. pero que muchos de nosotros creíamos que After his death. apareció de nuevo después de su muerte. If Josephus was a Si Zadokite, Josefo era un descendiente de Zadok, we have another, other than Luke, when we see that he was the son of, that Zachariah was the son of Zadok. tenemos otra evidencia que Zacarías, que era descendiente de Zadok. The Jewish historian Josephus, El historiador judío, Yahudí Josefo, a Zadokite descendant of Jonathan, who was the second Maccabee and led the Maccabees after his brother Judah. a un descendiente directo de Jonatán que reemplazó a su fraterno Yahudá y que guió y lideró a los macabeos después de su fraterno. Records the coming of Messiah. Él graba la venida del Mashiach And to this y day, hasta hoy the rabbis claim los rabinos dicen that Josephus que was Josefo a traitor era un traidor, who cannot be relied que no on. se puede confiar en And él. there are different reasons for Y that. hay diferentes razones para ello. Because one reason is he later, as a Zadokite, he married Por una razón es que después, como un Zadok, un descendiente de Zadok, se casó into the house of Caesar, en la casa, con la casa de César, the Roman Caesar, el romano, which is forbidden in the Torah. lo que es prohibido en Torah. At the time of the revolt against Rome, En el tiempo de la revuelta en contra de Roma, the prominent descendants of the Maccabees los descendientes prominentes de los macabeos were not counted among the rebels. no eran contados entre los rebeldes. Agrippa II, Agripa el segundo, the great grandson of Herod, el gran nieto de Herodes, and y Mariamne, Mariamne, the last Hasmonean la princess, última princesa Asmonea, was cooperative with Rome que cooperaba con Roma and ineffectual y during the war against Rome, inefectiva meaning durante the la Maccabees guerra en contra de had Roma, no place diciendo que los macabeos no tenían in the lugar Jewish war against Rome. en la guerra judía contra Roma. Josephus himself, Josefo mismo, who eventually married into the house of que Caesar con el tiempo se casó con la casa de and César assisted Rome, y asistía a Roma, he had dual loyalties, tenía doble lealtad, traced his ancestry trazó su to the ascendencia Maccabees, a los macabeos, being a Zadokite, siendo un descendiente de Zadok, yet with dual allegiance y con doble alianza to Judah, a Yahudá, the Jewish people, al pueblo yahudí and to Rome. y a Roma. So that's another excuse Así que esa es otra excusa for them not to take Josephus para que seriously ellos no tomen a Josefo en serio, as a Zadokite who wrote about como Yahushua. un descendiente de Zadok que escribió So acerca de people say, Yahusha.
outside of the New Testament, is there any proof that Yahusha lived? Yes, Josephus. Así que la Josephus gente, records that Yahusha lived. la gente pregunta, But- fuera del Nuevo Testamento, ¿hay alguna evidencia que Yahusha vivió? Sí, existe. José fue el historiador, pero It's easy to get rid of his testimony es fácil deshacerse de su testimonio because he married porque él se casó into Caesar's house. con la casa de So in essence, he César. became a traitor. Así que en esencia se hizo un traidor. So that's why it's easy for the Jews to dismiss Así que him, es fácil even though he was a Zadokite, que los Yahudim los a direct descendant of the Macabees, descarten, aunque era un descendiente maybe 2 directo generations later. de los Macabeos, quizás Because 2 generaciones después. The Maccabees were in 150. Porque los Macabeos vivieron durante el año Josephus 150 was antes de la 150 years later. época común y Josefo 200 what? 150 years later. 150 años More después. than likely, Josephus Así que la probabilidad mayor es que was the Josefo grandson or the great-grandson era el nieto o el bisnieto of Jonathan. de Yochanan. So it's amazing stuff. Así que son cosas maravillosas. You guys learn anything today? ¿Aprendieron algo hoy? Yeah, about 100 million things, right? So it's good that we review. Así que es It was tú good that we repasar. review. Baruch Julia, Hashem Yahuwah. 3 things, 3 observations. 3 observaciones, Julia. The name Yahu-Yarib. The base is, of course, Yahuwah, Yarib. La base is Yahuwah, Yarib. And I found that Rib means to strive, to contend. Descubrí que Rib quiere decir contender, pelear, To to fight. judge, to plead vigorously. De a contender, juzgar, rogar vigorosamente, to please, to defend, complacer, defender, debate, debatir, rebuke, to lay wait, to wrangle, debatir y luchar. Interesting. So that's Yoarib. But you see, the combatants, the fight for Yahuwah, spiritual warfare, Yes. it's also interesting in 1 Chronicles 24:7 Es interesante en Primera de Crónicas how they were the 24:7. first. Como ellos eran los primeros. Now, sometimes their course fell in the 5th A month. veces su curso caía en el quinto Other times Jodesh. their course would fall in the first Y a month, veces en el primero. depending on what year of the priestly cycle. Dependiendo en el año del ministerio en el ciclo de But whenever ministerio. Yehoiarib showed up, Pero cada vez que Yahoyarib se a new presentaba, priestly course. un nuevo curso de So they ministerio. were the front lines Así que ellos estaban en las líneas al of the frente Zadokites. de They were los not, descendientes they were de not just Zadok. a family of No solo Zadokites. eran una familia de Zadok, They were the first. eran los Because if you notice in primeros. verse 7, Porque si notan en el verso 7, the first lot era la primer línea. was given to Se Yehoiarib. le daba a Yahoyarib. So very important. Así que es muy We importante. celebrate Hanukkah Celebramos Hanukkah to restore para the Zadokite restaurar authority la autoridad de of Zadok, which Yahusha is part de of, la cual Yahusha forma and he's parte. taken back the control of the people of Israel Y está from the tomando de nuevo rabbis. el control de Israel de los rabinos. Okay? And that's why he celebrated Y es Hanukkah. por eso que él celebraba I'm a Hanukkah. Zadokite. Así que soy I descendiente de approve. Zadok. Apruebo. I read the book of Maccabees, it's Leí true. el libro de los You Macabeos. think y Yahusha es would celebrate cierto. Hanukkah having read the book of Maccabees and say, no, this is not true? The fact that he showed up shows us that it's true. El hecho de que se presentó nos enseña que es cierto. Amen. And speaking of numbers, 2 other things. Speaking of numbers y hablando de números, Yahoyarib is course number 1. Yahoyarib es el curso 1. Abiyah es course number 8. Yahoyarib es el curso número 8. Aleph, Tau. Yehoiarib, Yahoyarib and Abiyah. Aviyah, restored. So the Zadokite Así que la authority autoridad de Zadok comes full circle. viene a su curso And on completo. the 8th day of Y en el Hanukkah, octavo yom de Hanukkah celebrate- celebramos what? with Abiyah, With John the Baptist, Zechariah. Yahusha. Amen. Baruch Hashem Yahweh. The Elizabeth. Aleph and the Tau. So the first to the 8th day is a connection Así que del between primero the al octavo Maccabees es and una the New conexión Testament. entre los macabeos del Nuevo It's a connection. Testamento. Baruch And the Hashem. last thing, and this is for all of us. La última cosa, que esto es para todos nosotros. We see the dichotomy. Vemos la dicotomía of the two sects of the Zadokites, de las dos sectas de Zadok. And I forgot where it's written that proclaiming not to marry, not to basically have a family, it's an instruction of demons. Y sabemos que está escrito que 1 la Timothy sugerencia de no casarse es
una doctrina de demonios que está en 1 Timoteo 4:1. So in other words, the Dead Sea sect had their own issues. Así que sí, la secta del Mar Muerto tenía sus propios Forbidding to problemas, marry. que prohibía casarse. It's an end time doctrine of demons. Es una enseñanza de los tiempos finales de demonios. So many people wonder what happened to the Essenes of Qumran, which they were Zadokites. They were not Essenes. They were not Essenes. They were not seen. Los descendientes de Zadok en Qumran, mucha gente se pregunta qué les pasó. It was basically self-suicide. Básicamente se suicidaron. They would not defend themselves on a time when they were supposed to be resting, which is winter and or Shabbat. No se defendieron en tiempo cuando estaban supuestos a defenderse, que es el invierno o Shabbat. They were pacifists. Be what come what may. Eran pacifistas, pasara lo que pasara. And second, they refused to get married, they refused to have children, and they rejected plural marriage. Se rehusaron casarse, se rehusaron tener hijos y se rehusaron tener esposas en múltiples. But not the Zadokites, that particular Qumran sect. And we only think that was the only Zadokite sect. Right. Because we don't have the records and Yeah. the books of all the others, and more than likely that's where the libraries were kept. Yes. Like the main library. But you see that the weirdness of Qumran, vemos lo extraño de Qumran, is that everybody basically died out. Todos básicamente se murieron. Their books were left intact, so that means nobody attacked them. Sus libros fueron dejados intactos, eso quiere decir que nadie los atacó. They killed Nobody themselves. Destroyed. They committed suicide literally through the ages and through the course of a normal human, one person's life. But there was another Zadokite sect. Pero había otra ellos cometieron suicidio básicamente del hecho de no querer casarse, no querer tener hijos y de ser pacifistas. Nadie los vino a conquistar, ellos mismos se murieron por su propia voluntad. Y había otra secta de Zadok, Of John the Baptist. de Juan el Bautista And his followers. y sus seguidores. He wasn't part of Qumran. Él no era parte de You Qumran. follow what I'm saying? Sí, sigue lo que estoy diciendo. He Right, was- there were many. Habían muchos. There were even many in the desert. Habían muchos en el desierto. Okay. And so you see that Así que they were not vemos monolithic. que no eran monolíticos. But in a very narrow sense, the New Pero- Testament is a Zadokite document Pero showing en un that sentido- it didn't disappear. It continues through John the Baptist, Yahusha, and Yahusha's brother James, who's also a Zadokite. And let's not get into that because that'll start spinning our heads. Yeah. But James, the first Mavaker of Yerushalayim, was also a Zadokite. Y esto So it vemos- shows the New Testament is there, and the reason the New Testament rubs the Jews the wrong way, it's a reminder that their authority is hijacked. Okay, they don't like to see that document. Básicamente la razón que los judíos rabinicales rechazan el documento del Nuevo Testamento es porque rechazan que el Nuevo Testamento está repleto de seguidores de Tzadok, o sea, descendientes de Tzadok que seguían a Yahusha, y por lo tanto elimina y descarta su autoridad moderna sobre Israel. Jared. Don't forget the followers of the way in Damascus. No se olvide que los seguidores del camino en Damasco. And what are your thoughts on them more or less thinking they've got one chance to make it and joining those in Masada? ¿Y cuáles son sus chances de pensar de You got my que head spinning. Let's do one question at a time. What's the first question? One question. I just stated don't forget the group up in Damascus. no se olvide del grupo en Damasco? Correct. There was another Zadokite group in Right. Damascus, Sí, había otro grupo en known as members of Damasco, the way. So apparently, conocidos como miembros del camino, there were así Zadokites who accepted, que aparentemente eran and descendientes that's de where Paul Zadok was heading to get rid of them. que aceptaron a Mashiach, y por eso Pablo iba hacia ellos para deshacerse de esa secta, ese grupo en Damasco. Correct. Then I asked the question. Y luego hice yo la pregunta, ¿cuáles son sus pensamientos? What are your thoughts on them more or less mending their ways or seeing no way out and joining the rebellion of Masada? Acerca de que ellos se unieron con quizás la rebelión de Masada. They meaning the ones in Damascus or the ones in Qumran? The ones at Qumran? Hablando de los que están en Damasco o Qumran. Dying Hold the translation for a second. dying at Masada, those in Qumran joining those in Masada and all dying or killing themselves or whatever.
Okay, yes, there was a connection Sí, había una conexión between Qumran entre Qumran and the martyrs at Masada. y los mártires de Because the Masada. same books, Porque los mismos the same libros, writing, los mismos the same escritos, beliefs, and we know las that through mismas the Israeli creencias. archaeologist. Y lo conocemos Very a través good. Yigal Yadin. del arqueólogo Yigal Yadin. israelita Yigal Yadin. There definitely seems to be a connection. Definitivamente parece existir una But as you were conexión. saying earlier, Pero como usted apparently decía anteriormente, there were Zadokite sects who loved Yahusha, aparentemente habían sectas de Zadok que amaban a and there were Yahusha. Zadokite sects like Qumran Y habían sectas de Zadok como and Qumran Masada y Masara, who had nothing to do with que no Yahusha. tenían nada que ver con So they were Yahusha. really diverse. Así que realmente eran diversas, But they were all part of the same family. pero todas formaban parte Any de la other misma questions, familia. comments? What was ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? What was the name of the one who carried off who actually burned the temple? What was his name again? ¿Cuál era el nombre de aquel que quemó el templo? In the days of Rome or in the days of Not Babylon? the emperor, his son. Vespasian? Huh? Vespasian? No, he made his son in charge and he sent him to go burn the temple and carry away the menorah. Nero? Who was it that carried away the menorah? Who was leading that? Nero? I know Vespasian. And anyway, he supposedly went through the countryside and swept up little rebellious groups. Mhm. And so they may have fled before him to Masada. Yeah. Right. But the ones who fled to Masada might also have been the Sadducees in the temple. They didn't necessarily have to be Zadokites. But I'm saying that would explain the connection. Maybe they didn't opt to join those, but were actually They were just forced escaping out. from the Romans. Right. Well, that's where Josephus comes in. It's very boring reading, but I would encourage you to take a few months and read the Jewish Wars and the Antiquities of the Jews. Very boring. I mean, you're going to definitely need no-dos and some THC. But you will be a highly educated person. It's called The Jewish Wars and Antiquities of the Jews Les recomiendo que lean by el the libro de los Zadokite who escritos married de into the Josefo. house of Rome, Josephus. So the Jews had a beautiful excuse to neglect his writings because, hey, after all, he married into Caesar's house. Sholiak les recomienda que se tomen But then tiempo Paul went into Caesar's house and preached the gospel. para leer Maybe brought some of them back who were from Josephus' el libro, family. los So who escritos de knows? Josefo. Who knows? Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Speaking of approbation, I smell some approbation. It's going to be going down some hungry Jewish stomachs and Ephraimite stomachs. Baruch Hashem. Baruch Hashem Since Yahuwah. Rivka is busy, Mariana, would you be so kind? Come forward. Page 20. Página 20. 20. En nuestro Sidurim. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Kodesh Sameach again. Kodesh Sameach. Hallelujah. The Shema? Sea nuestro Abba. The Shema? Page what again, Sholiak? You have is that mine or yours? This is mine. What page? Page 20? Página 20 en su Sidurim para el Shema. I also have one. Yes, you have it. Huh? You got it? Okay. Everyone, Jerusalén. everyone standing, please. Todo mundo de pie viendo hacia Jerusalén. Shema. Jerusalén, nuestra capital. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kavod, Malkuto, Leolam Vaed. Yahuwah, Yahuwah, Yahusha HaMashiach, Yahuwah, every knee shall bow, every tongue confess that Yahusha HaMashiach is Yahuwah. Amen. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצאוך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם. בשבתך בביתך ובלבתך בדרך ובשכבך וקומך וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך,
ופתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ואהבת לרעך כמוך. And you shall love Yahuwah your Elohim with all your heart, with all your being, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart, and you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hands, and let them be frontlets between your eyes, and you shall write them on the doorposts of your house, and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. Before we call the tribes home. Antes de llamar a las tribus a casa. Please don't forget your Chodesh Terumah. No se olviden de su terumah. Plus an additional $5, $6, $7 to help cover the cost of the pizza. Y otros cuantos 5, 6 And we will appreciate it, and so will our Heavenly Father. El costo de la pizza. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Yahweh. Don't forget your Chodesh Terumah. No se olviden de su terumah, de Chodesh. As Sister Mariamne prepares, Así como nuestra María ni se prepara. grabs the shofar Pone el shofar. on page 24, La página 24. calling Yehuda and Yehoseph Llamando a Yahuda y a Yahusha. back to Mashiach De nuevo a Mashiach and his Torah. y a su Torah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav, v'tzivanu lishma kol hashofar. Amen. B'shem Yahusha HaMashiach. Amen. Amen. Blessed are you, Yahuwah, our Elohim, King of the universe, who has set us apart with his commandments and caused us to hear the voice of the shofar of the Chodesh. In the name of Yahusha HaMashiach. Amen. Amen. We're calling Yehuda and Yosef Ephraim to Mashiach and Torah. We're calling the 12 tribes from the 4 corners of the earth, Amen. according to their camps, to repent and to return to Mashiach and to Torah. Amen. Return to the Orient, to the east. And we call to the tribes of Yehuda, Issachar, and Zebulun. And we tell them, repent, awake, return, come forth, Tekiah. Hallelujah. We turn to the north, and I'm going to say it in Spanish because y'all beat me. We turn to the north and we call to the tribes of Dan, Asher, and Naphtali. Volteamos al norte y llamamos a las tribus de Dan, Asher y Naphtali. Les decimos, arrepiéntanse, repent. Despierten, awake. Regresen, return. Vengan hacia adelante, come forth. Tekiah. Volteamos al occidente. And we call the tribes of Ephraim, Manasseh y Benjamin.